नेटवर्क चला गया।
গাড়ি ব্যবস্থা নাই বলছে
BJP!
आगे चलो आवाज ठीक আছে সাবধান বাদল রাত অকল না খাচ্ছে আগে সামনে থেকে
একটু বলে দেন। আছে কোথায় দেবো কোন রুমে? शिप्रा जाओ देखो 11 41 तो खत्म कर दिया 12 बजे के पहले बोलना शिप्रा 10 मिनट আমরা ঢুকুম 10 मिनट ना ये विशाल को रखन राख दितो ना बोने दिया हां बोने दिया तो हम लोगों ने दिया महाराज उसको विशाल को बोलो भीतर क्या আছে এই ভিতরে কি আছে আমরা তিন বিশাল মানে আমরা ঢুকুম কখন আমরা দিদি এই মিনিট Apaan? Ini. सत्यजीत मनोहर जी को अंदर ले सुरेंद्र नागर इन लोगों को जब हम सिग्नेचर दोनों बाबा ठीक तो ताড়াতাড়ি কাটো di Prasa dulu geragun ini kelap kelih tau agam दिन वो खलाया मान का di Prasa ini kapal hamka maya hamka BJP suro খেলা খেলাই তোমো BJP suro ভিতরে খেলাই তোমো অবনো প্রমাণ হই 6 মানি পরে এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পারসন এফেক্টিভ বুনাই ও রাইট টেমোরা এডিশন না হইলে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ
takalai puang thudana pan se pas nai khali ku phano por pas nai pala bu phano kai phano pas abo right person ni kintu right person effective abo bu bugre selection abo sudo raskumari deng nai bor raskumari deng nai nate khokho अरे ठीक है सारे ठीक है थैंक यू अरे बात तो थैंक यू को दिखाओ ना राहुल coba itu kita foto dulu apa ini ছবি তুলতে খেয়াল মানে বিশ্ববাই gimana kita balik sampai gimana kita bawa itu udah sebicam
লোকসভা করিবার জন্য প্রার্থী মনোনীত হইয়া ঈশ্বরের কাছে শপথ করিতেছি। সত্যনিষ্ঠার সহিত অভিষেক দ্বারা তাকে ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট সত্যানিষ্ঠা পোষণ করিব এবং ভারতের প্রভুত্ব এবং অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিব।
त्रिपुरा साल बुबुगरा बुमनि खेला प्ले राव आगम दिन वो खेलाया मान खांके मान का त्रिपुरा साल ने कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खेलाई तो बीजेपी सुनो बितरे खेलाई तो अबनो प्रमाण है 6 मानी पड़े एवं बिनी कैंडिडेट साबो राइट पर्सन इफेक्टिव बुंनाय वो राइट टू राइट डिसीजन ना होने बिनी कैंडिडेट सेटअप ताकलाई बुआं थुदाना पन से दिपास नाय खाली को फानो पर दिपास नाय पाला बुखानो काय फानो पास अब राइट पर्सन है किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुगरा सिलेक्शन अब सुदो राजकुमारी देंनाय बड़ राजकुमारी देंनाय नाते खत साबुंनाय अब बुबुगरा will decide इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हमको बुबुगरा चंगि दं राजकुमारी प्रज्ञा बुबुगरा जानो डिसिजन दो अब पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 month is a senior agreement आपको कौन सा नहीं और आशा जाता है जे राजबारी निबिसिंग नो खरक नहीं वो मुंका सही फैजा तब खरक निबिसिंग तो मोटे खरक संग के लाइट हंजा पार्लियामेंट इलेक्शन बाहाय न बाताय जाक राजकुमारी प्रज्ञा देवरमा तब ते खरक सा बनी बाहन जुगनो महाराजन बाहन जुगनो क्रिटिस बीबी अब है खरक नहीं वो मुंका सही फैमिली बिसिंग is a of has a scenario of environment no tabo sabo bisi popular ko I buskangni boto Maharaj Kumari Pragga de naki criticism de tabo West Parliamentary Constituency ni BJP ni prathi already declare ka declare mane yagulo no Tripura mo thabo government to hapka
BJP by sini coalition government dabo state sini khoroni minister hamani jagulo tau BJP by sini kuno hasali tongmani ba khakelai tonglaimani abo politics of kori sini borok ni mantai shoktai sini boroni existence survival ni kogno wansuk gaino sungtabuk mohake decision nawinai जों कोalition of माथांका कुशल राजनीतिक। आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज से नहीं है, हमारा संबंध सदियों से है और ये संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहां में मैं अपने मित्र श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूं और बहुत लोग ये बात जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन रामबाई खुलम खां। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা হামবাই। আজ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম আসনের আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা, যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছেন। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% এর জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি
রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে, তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি ওনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারা যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানা থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত, আপকি বাত, আপকি বাত। ধন্যবাদ। भारत माता की मनीषा जी को जय श्री राम, मनीषा जी को जय श्री राम, विक्रम को जय श्री राम, विक्रम जी को जय
लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन रामबाई खुलम था। সবাইকে নমস্কার। খুলুমকা হামবাই। আজ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম আসনের আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা, যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছেন। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে অ্যালাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে। তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি ওনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিংহদেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারা যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত আপকি বাত আপকি বাত। ধন্যবাদ। भारत माता की मनीषा जी को जय श्री राम। मनीषा जी को जय श्री राम। विक्रम को जय श्री राम। विक्रम जी को जय
Tripura sampai buku kena pun ini kelap kelaya tahu. Agam diri mau kelaya. Man ka Tripura sana kapal hamka. Maya hangke BJP suno kela kelai tongo BJP suno bitra kelai tongo. Abono permanu 6 month ni pore. Abang bini candidate sabo right person effective mulai bo right tomorrow edition na wini bini candidate setup. Takalai puang tu tanah pun sudah pas nai. Thalik bu phana pun pas nai. Pala bu phana kai phana pas abo right person ini. কিন্তু right person effective. Abo bu gera selection. Abo sudo raskumari deng nai, boro raskumari deng nai. Nate khotsa sabung nai abo bu gera will decide. Election ni time o sabono basari ka hamku bu gera chongi to. Raskumari Pragga bu gera jano decision ro abo parliament thang kok sanai 6 month is a sini agreement abo kok sanai राजबारी नि बिसिंगनो खरक नै बोमुं कासै फैजा ताबु खरंनि बिसिङाव दङ ते खरक सांगांके लाइ थांजाक पार्लियामेन्ट इलेक्सन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवबर्मा ताबु ते खरकसा बनि बाहानो जुगनो महाराजन बाहानो जुगनो क्रिटिसि बिबि आव हागे खरंनि बोमुं कासै फाइमानि बिसिंगो इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेन्ट नो ताबु साबो बिसि पपुलर को इ बुस्कांनि बोटो महाराज कुमारी प्रज्ञा दे नाकि क्रिटिसिंग दे ताबु वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नि बीजेपी नि प्रार्थी ऑलरेडी डिक्लेयर का डिक्लेयर माने यागलो नो त्रिपुरा म थाबो गवर्नमेंट तो हबका बे बीजेपी बाय सिनि कोalition गवर्नमेंट दाबो स्टेट तो सिनि खरंनि मिनिस्टार हामने यागलो ताऊ बीजेपी बाई सिनी कुनु हासली तंगमनी बा खाखेलाई तंगलाइमनी आबो पॉलिटिक्स करी सिनी बरक नि मानताय सकताय सिनी बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि कग्नो वानसुक गाइनो जोंताबो मोहाके डिसिजन नावैनाय जों कोalition of Mathanka, Kushal Rashnitik, strategy, Tonangna strategy Kurike, sing politics so, Sinimanta Shokteno, Etip Kainani, Bamanani Abule Kokutu. Sigaro Tanga behind a cigar green rock. On a Kushalme cigar Kleine, Musi cigar punctum, wax cigar punctum, Tom Safanungtum. That is strategy by Aroma Thanga Bahino Jara Aroma Kiring Rock Borok Kahamka Wansugino Bahaka Ano Romuti Man Abo Akrin Rock Sungzato Nukza Mohol Baita Politics Bazagabo Pelemakri Politics of politics strategy in Singmakane Ozaga Bubukrani strategy to promote any strategy ताबुक म जराव बेलेकनो काहम जों सारा बाय गवर्नमेंट खायमानो बीजेपी हायबानो सुङो नांजागो नांजागमन यागोलो जों सायमन का जोंबो आन्दोलन खाया नांगौ आन्दोलन बिसिं दै दिल्ली नुङि मानदाला खना हाका अबनो जोंताय कतालका सारना या हास्तिन दुगुरो बबुग्रा त्रिपुरासानि थांना जानानि बागिनाय Boniji first unto date Amoron Onuson Hunger Strike Suzakok by Akok Thung Tomakogya Sungsun Sebona Pulapuro Haita Klekrudi Moandolon Slay the Kotor Andon take Remono Molis Rangtesa on Andolon Kaidini Saman Baomanilia Direct Bosaka announced like as a Hate Kotorno Ani Andron, Arosai, Sayang Fine, Jodi Sini Monte Shock the Tiprasan Tanani Chava, or San Munamanyanke, Gandor Sorkar, respond Rianke, and say anything. 28 February Sibli, which was Chinibe Sal Dugyakubli. Tanka Atagonta Scalia, Bozahon Coxana Surukaja, Dillini, Raza Zihni Mangabli, Hagradi Dili, one manga.
थांनाया गयनाय बसागां अखालि या खालि दिल्ली थाङै दङ आं या खालि किबिल फैगला थां काबलि उलो सिनि प्रेसिडेंट मा थांखा सिनि एलयूपी आफुरनि दावनि मिनिस्टार मा थांखा एडिसिनि काउंसिल चेयरमैन मा सब लगी सब क्या सिनि दावनि कताल मिनिस्टार टेक्सोक्से विश्वकेतु बो सब क्या सिनि रंजित वर्मा सिनि एमएलए बो थाङै सब क्या सौया कुनै काबांमा बर' रंनि बसकाङो तै गुबुन पार्टीनि मिनिस्टार दं आईपीएफटी नि मिनिस्टार बो आ जागा साकी त्रिपुरा सानि मिनिस्टार नो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू बारो सगी क्या बनो साकी तीनाय देशनि होम मिनिस्टार अमित शाह बिनि प्रेजेंस तै राज्यनि चीफ मिनिस्टार देशनि जा आइन जे सिस्टेम न तैनाय एग्रीमेंट ना तंगन आब हाके नं खाबो तै पुरो साजना तंग बारो विरोधी तै पुरो आरो क्रिटिसाइज ब्लेम रने कक तंगसिबा आम कक साने रखबा अमेरिका नि बरफ फाइदार सय रुपैनि नों सारि द पाकिस्तान बरफ फाइदा 6 रुपैनि आरो बांलादेश नि दा फाइनाय चाइना नि बरफ फाइ 6 रुपैनि बा राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टार स्टेटनि चीफ मिनिस्टार देशनि होम मिनिस्टार राज्यनि दुइजन मन्त्री नि उपस्थिति ऑफिशियली सब सही मारना है चीफ सेक्रेटरी केंद्र सामारना है होम डिपार्टमेंट नो एडिशनल सेक्रेटरी सिस्टम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टम दरकार देश नि एग्रीमेंट गनि बा अकॉर्ड गनि आ सिस्टम थि नंगा तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खने दं सिआरो आब्रो के कक साइ दंमोन हिसाबो যারা ক্রিটিসাইজ করেন বাবু গ্রানো বা ত্রিপুরা মথাবাই দিল্লি সরকার তাই রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমন जों बुजिना नाम इन डीप सेंस जों बुजिना नाम गसिन थानि डेप बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सारनि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमका पॉलिटिकल डेवलपमेंट मो करि हिंगा जों दिनि मिनिस्ट्री बो थांगिया मंत्री सिनि मुंसे लुक मान ग्रिसिनी मंत्री ना निगा जों एक बছर सिगां बो मांखामो बुबुग्रा कक सरियो रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारखा मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरि गया दाउ डेवलपमेंट माखे 6 month ni framework bubugra kahamun saka desh ni home minister bo kok ma saka live tong le daw bini facebook o tong x o tong twitter home minister ni bini own account to kok sama desh ni tamon dunia ni press media leading press media ro bon thano video footage tong boro video news khaimon tong o occasion agreement number occasion ni tai tamaro khokjanai tong siba साइसराय जे त्रिपुरा सारनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट का क्लियर ताबो अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि साउ पपुलार को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुध राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलार केवन से के कम करे आ जागो 19-20 न इंडिया आ खरनि राजानि बसा बुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर देवबर्मन जिला बरखबा बुरै बुबुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब बुबुग्रा न बो ओन डिसिजन नालाय बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंलाका बुबुग्रा बो सेटाइ बिसि टाक्लानि म इलेक्शन काहामको खरक्सा मा बासानाय बा कनि त काहाम नसिनि जाबा खरक्सा लेंनाय न ओंखांगे फियाबा बो साबन चंग आबो बसा बसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि
na kubun borong na basari abo bobogran thani sini ya farza tabuk ni no kogono hai ba maharaja ni je strategy maharaja na je plan aro tabuk lukurok belai khe imang kamang jak o imang kamang jago tabuk kobangma kok khani kok asai bhai tongkha je maharaj basa khang ki to kok rino luguro phia maharaj tumungno kebo khoroksa sino barzare phano raspori bani barzare phano borok lukuroni to hamjak mani tongo ganani borok tongo dukkho sukho bipod apodo gana basanai borok tongo tumungno raspori bani phanang tung lukurok simple public rok judino maharaja basari likhito kok rino hayapano borok ni bo ekta khamu suma tongo aboke maharaja nai thai de haike bo borok ni right je ang bona hamjago bona muchungo abai sanani abai jora tangi reja gyang na rajak bole dolo salayo sungse wansugo bubukra je decision namani kanu strategy buchen na পরিস্থিতি buchen na वो परिस्थिति वो जिनिस न विषय अप्लाई खाके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमनी सुंगनुई तो बनो तो इने एक बছর वैसर नहीं वैसर दिल्ली थांगो वैसे गुवाहाटी थांगो एक बছর बनाय जे लासो वो अस्त्र प्रयोग है नांगो जे पास आंदु दे अंग्रेस्टे खाइने नुई माताना माय अब केन बसियो जे वो खाओ संजा खाओ बाजा बु समय ताम खायना गाबन तै सोंथाय कन्फ्यूजन नि लाभ करि बुबुग्रा ताऊ बसिनी पार्टीनि बहेड त्रिपुरासानि राजपुरबनि सुसंतान सिनि रॉयल सियन जराव बसुमै कक सालायो स्ट्रेटेजी नि बागै नाय एवं ब जत्तनि मतमन नायनो ब खलाय 100 बिसुगो 100 no ek modung na muko gyebe tabu noroni bihik busap tongo waise bai joton da sana musung ka ha jinis no baksa rosogla pai to as kutui thokbon se sai bodong no sana musi yang thang ta ajorabo kewa siu je rosogla kutui kotha afano jorabo kotha kutui mon chaya borabo to o jorabo tabu nung phanu se ta sawa joryo sora ham sori ham ga sana namusi yang thang jorabo kama jinis sopan nungna musia sana musia bong tang le I up to you kamun bagino chung busi dai to simon dai to je bubugra tabu je political development bising tei chung je tabu ase tongoni bubugra thani bo jotono wansugui kam khainai abusini bisas tongo right time or right decision na nai এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পার্সন এফেক্টিভ হুনাই ব রাইট টাইম রাইট ডিসিশন না হইনে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ হইনে যদি ক্যান্ডিডেট না থাকাছে আর এমন বংমানো বসে বাসে বং থামামলে আপনি বং থামনো কাজী অ জরা আ জরা ন দাবো কে আবো খোলাসাকে সোংতে নুনাই তাই বেশি দিন না দংলি ওয়ান্স election decline thang hanga to nomination run in dead dog finally last dead drop amon bising in due course of time jote kichu somnok nai tobe okok sathai tongo je media ni bisingtui nongni bisingtui tipra sarokno lukurokno bubugrani proti full confident e faith narak tabuk lukurokni phasik tibo ab haike kabangma kok pihar jagai kok asai kha je lai thangjak 5 বছর থানাই পার্লামেন্ট ইলেকশনও রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবী गोबां कुक बुट मानखा आबुन यागलो बिनिबो काइसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबां को ताबुक ते खाइसा ते खाकसा फासिं गाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिं ते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराओ बासा सिनाय आबाके दुइटा पार्ट ताबुक पाब्लिक रंगनि बिसिंगो
मथानी फासिं थिंके राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिं थिंके कृति सिंह अब हाइके दुई पार्टी नि कक आसाई तमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानी फासिं थिंके प्रज्ञा देवी नि पपुलार कुक अब हाइके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज स्ट्रेटेजी इज सिनारी इज सिचुएशन महाराजा बबहाई स्टेप नाके हामकुकनो आज तक कताल खेतक आलचुआई गया खेत आलचुआई जा माइ बरनानी ताबो बबो सामुं आगुक जाकु बबनो ब पॉल्यूशन ना खांके कंफर्म पासनानी आबो हाय ता बबो सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङो दाउ बेट रमरिना नाय बा साबनो खेलावार खेला खेंगो माटर तिख्लाय नांगोके तिख्लाय नांगौनाय बा नांनाय बो गाहामनसु साकाबली जे सिनि महाराज राजकुमारी प्रज्ञा ताई महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह द बर्मन अबन बिसुङो साबनो कनिनो करं हाबन म टाक्लायनि जे सिजन न टाक्लायनि जे इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हामकु बुबुगा चंगि दं जदि न राज परिवारनि बा चिनि रय्याल फेमिलिनि बासनानै थाङा আর तुमुर बास रेबो तनि मा फिरो बिनि स्ट्रेटेजी वो खली तो हटाम खले का हमको तर बोट डायरेक्ट दिल्ली पे कांटेक्ट हो होम मिनिस्टर पे कांटेक्ट हो प्राइम मिनिस्टर पे कांटेक्ट हो पार्टी इन पावर पे कांटेक्ट हो सिनी आसो दामबा सिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिन एक्जिस्टेंस सर्वाइवल निजे पॉलिटिकल पावर अबसं मारा नांगाय फास्ट बुरुडी थांगे बुक कुशलती बु पॉलिसी ने खलेका हमको अब बस निने साने से तेबसु सुम पॉलिटिक्स खले एक्सपीरियंस दंखानो ताक बो सिनि कैप्टन ताइसिनि रॉयल फैमिली सिं फुल कॉन्फिडेंट फुल हार्टेडली बनसुं विश्वास खलायो बो जता सामखलाय दमन अब 30% इंटरेस्ट में काम खलाय थासिङो साकाबले पाब्लिकनि कन्सेंसस वेटी बथाङो पार्टी लेवल कक सलायक्या वुमेन्स वे चला क्या यूथ वे चला क्या पार्टी ने CWC माने हाईएस्ट बॉडी वे कॉक चला क्या अपार्ट फ्रॉम दैट मियाउनर नुखाना दि मानी को अनक्लाबो समाज बॉडी वे बिन कॉक सब समाज बॉडी तो पॉलिटिशियन जाबली पर समाज नि प्रत्येक कम्युनिटी ने हैक ड्रॉप बरवाय इंटरेक्शन बरवाय बाप बिनवरन का बोनी सजेशन ना का आबर परे से बहुत दिल्ली बिरु मिया So the job the information tam khana khaya ostra bini bi hogu chu habi thanga bini bokhra go tomoda bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo joto bin thani bo ostra to weapons to ja weapons apply khlai bo tiprasani hang korani bagini bo politics je bo decision na nai political decision na nai and bo full confident on bo ran tane kono confused ta tu and bagai bo direction sing himnai bu direction sing himnai abo sing tai khoi din ngan sing sinai party alliance sing mai dur to dur camping shuru khai to you don't know उसका निसिमी लॉन्च से काबो सारा तिप्रवनो dur to dur camping एडुकेशन एग्रीमेंट नि ओवर द बस का इलेक्शन सिन बरनो इंटैक्टनेस थानसा तननि जवाबो दाबो नखरिदो ओके ताबो ताई खाबाय थेटों बचन बुबु गरनो लगिरि मने बुसुबा 3 years das kayako assembly ko 1 year se kadrop ko ising bubu gरनो आसु dakti khano akai thane bawi thane kok gangke abo saya kalai on bagino kha kwarke kha kolokhe jing bubu gरनो hamjagi logi marlai obose main ko okay singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট ফাইকা অফিশিয়ালি বুঝে আন্দোলন ফাইকা সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশনটা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার ওপর টং তুই মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট টাম সেফারি স্টেট তুই আগরতলা আসাম আগরতলা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে বর্মরাও ওয়াটুই পান্তুই কত বড় চির খগলা क्या स्लोगान ला क्या
অনেক রকম দৃশ্য চুগনুকা খাইমাইয়া দৃশ্য রক আবহাই ত্রিপুরাসর আন্দোলন খাইন থাকা আবহাই চেহারা খাই নাংনাই আবু নুগলি আবু তাই সালি আমহাই কানিনে নর যতন শিউ সুং যতন শিউ 11 দিন আন্দোলন খাইয়া ও আইপিটি সারা সরকার সে খাইমাই বিজি কিন্তু আপনার তাম এগ্রিমেন্ট তাবু মই হাইদাংবা কেন্দ্র সরকার কোনো প্রতিনিধি সয় তং হোম মিনিস্টার তো তংবা প্রেস কনফারেন্স খাই যতন তুই নাই নো কখনো পরিপূর্ণভাবে তাকলেন মই এগ্রিমেন্ট বুবুগ্রার নেতৃত্বে সেটেল হংখা অবশ্য ওয়েট পা খাই আর যদি রিয়াকে সব দুসনাই বা বিজেপি দুসগুলাবো শুনে কক রুই নাই 6 মাস 1 বছর শুনে না হংগে তাও 6 মাস বুবুগ্রা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগ্রা একটা কক সারাই বলে না সব রিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র শুনে বিত্রাই খালাই গানি নাইতে সিঙ্গাপুর বিশেষ কারকটা খালাই গানি তা আবরু চিনি ও বিজেপি প্রতি চিনি ফেটে তখন জনগণ কিন্তু বুবুগ্রা যে রুটটি থাকে এগ্রিমেন্ট কা আ রুট না আসল রুট কারণ যেহেতু বিজেপি দাও সরকার তো কেন্দ্র সরকার বুসকাঙ্গ বড় ফাইমা বিরু ফাইকে তো ফাইনানিবো দরকার ক ফাইয়া হাঙ্কে আবনে আলাদা চিন্তা কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুট থাকি বুবুগ্রা কক সাকা ভারত সরকার কক সানা নাঙ্গন আর ভারত সরকার কক সব গতাম বাকি কনফিউশন হতংবা রং রুটি থাঙ্গে নে আমেরিকা চাইনা রগ হগলা ও আর থাঙ্গি তামো রাজা থাঙ্গি কক সায়া তামলা তুই মানাইবা আমেরিকা তো চিনি মানতে রিয়া চাইনা বো চিনি মানতে রিয়া বাংলাদেশ বো রিয়া পাকিস্তান বো রিয়া কোন দেশ নে রিয়া খুদ ভারত সরকার সো দ্যাট বুবুগ্রা তো রাইট ডিরেকশন তাঙ্গি হিমিনো তিনি মই এগ্রিমেন্ট সেল তো রিয়া হংকে বিজেপি খেলা খাইনি संबाय বিজেপি नो सिंगापुर के तम खाइने खायाबो जों पॉलिटिकल डिसीजन मोनसे मुगाबेला माखायने त्रिपुरा साबे बुबुग्रा कोन खेला खलाया जाव आगम दिनमो खलाया मान खांके मान का त्रिपुरा सने कबल हमका माया हंके বিজেপি सुनो खेला खलाय दङ বিজেপি सुनो बिथ्राय खलाय दङ अबनो प्रमाण 6 माननि परे बुबुग्रा थुनिया त्रिपुरा सनो सिकांबायरानो बुजिनो नांनायसो पाइथाक सुमु निनि पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो रखे पासंनाय हे के बा कृति देवी ने रखां के चांसेस कम बोनि पर्सनल व्यू ताकलाय बुहां थुनदाना फनसे जे पासंनाय थालिक बुफांना पन जे पासंनाय तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मैया पाला बुफां काय फन पास अबो राइट पर्सन नंगे किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुग्रा सिलेक्ट अब सुतो राजकुमारी देंगनाय बड़ राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबंगनाय अब बुबुग्रा विल डिसाइड बुबुग्रा डिसीजन अपेक्षित तुनि साब बुबुग्रा जानो डिसीजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 मंथ इज सिनि एग्रीमेंट अब कक सानाय पुरा त्रिपुरासन हांबरबाय बाहायके थांनाय अब तमा चेहरा बाय थांनाय अब बहुत विभिन्न थांगनो बुबुग्रा डिसीजन बुमति के बुबुग्रा रहनाय शिकारो अरे नुखना आर्मी रो भागे थां शिकारो थांगा के एकदम बड़ नुखांग बरक से पुसाक मेरंग मारंग चुमुइनाय टुबि थुबिनाय जुद्ध नखरो बिनि चेहरा आपरो बरो बाका जागा सिनिया बुखां बलाय थांगा बुखां बलाय मिलि थांगो तान बाबो शिकारो जुद्ध थांब्रो के ठीक तद्रुप बुबुग्रा प्लानिंग खाइ दं हाजे अ जुद्ध बाहायके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय अब बुबुग्रा डिसीजन नानाय अब त्रिपुरासन खामग्रान बागै नंनाय आ खाललगै जों मानायसिनाय आबनो जों बुखावो जों तंथुगै जों हामजगै जों बुबुग्रान लगे मारलाय
त्रिपुरा साबो बुबुग्रा बुमनि खराब खालाया दाव आगम दिन वो खालाया मान का त्रिपुरा सन कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खाई दङ बीजेपी सुनो बिथ्राय खाई दङ अबनो प्रमाण 6 माननि परे এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পারসন এফেক্টিভ বুনাय বড় রাইট টেমোরাই ডিসিশন না হইনে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ তাকলাই বুং থুদানা পান যে পাস নাই খালি কু ফানো পর দে পাস নাই পালা বুখানো কাই ফানো পাস আবো রাইট পারসন নি কিন্তু রাইট পারসন এফেক্টিভ আবো বুবুগ্রা সিলেকশন আবো সুতো রাজকুমারী দেন নাই বড় রাজকুমারী দেন নাই নাতে কথা সাবো না আবো বুবুগ্রা উল্টি সাইড ইলেকশন নি টাইমো সাবনো বাসরিকা হামকু বুবুগ্রা চঙ্গি দं राजकुमारी प्रज्ञा बुबुग्रा जानो डिसिजन दो आबो पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 मान्थनि जे सिनि एग्रीमेंट आबो कक सानाय जे राजबारिनि बिसिंगनो खरकनै बुमुं कासाय फैजा ताबु खरंनि बिसिङाव दङ ते खरकसां गांके लाइ थांजाक पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देबरमा ताबुक ते खरकसा बनी बाहनो जुगनो महाराजन बाहनो जुगनो क्रिटिसी बीबी आव हागे खरंनि बुमुं कासाय फाइमानि बिसिंगो इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट नो ताबुक साबो बिसि पपुलार को इ बुसकांनि बोटो महाराजकुमारी प्रज्ञा दे नाकि क्रिटिसिं दे ताबुक वेस्ट पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएंसी नि बीजेपी नि प्रार्थी ऑलरेडी डिक्लेयर का डिक्लेयर माने यागलो नो त्रिपुरा मथाबो गवर्नमेंट हाबका बा बीजेपी बाय सिनि कोalition गवर्नमेंट दाबो स्टेट सिनि खरंनि मिनिस्टार हामाने यागलो ताबो बीजेपी बाय सिनि कुनु हासली तंगमनि बा खाखेगलाय तंनायमनि आबो पॉलिटिक्स करि चिनी बरकनि मानथाय सक्ताय चिनी बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवलनि कग्नो वानसुक गायनो जोंताबु महाके डिसिजन नावैनाय जों कोalitionआव मा थांखा कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तंग नांनाय स्ट्रेटेजी करिके जों पॉलिटिक्स सिनि मानथाय सक्तैनो एचिभ खायनानि बा माननानि आबो बेले ककुतु सिगाराव थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशल बायदि सिगार खालायनाय मोसै सिगार फांथों वाक सिगार फांथों टम साफा नंथों जता स्ट्रेटेजी बाय आरमना थांगा बाहायनो जारा आरमना गोरों रक बरक काहामके वानसुगिनो बाहायके आनो रमिदि मान आबो आख्रों रक्सिबो सुंजत नुकजा मखल बायथा पॉलिटिक्स बा जागाबो फेलेमाग्रै पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी होइनो जों मा खायनाय अ जागा बुबुग्रानि स्ट्रेटेजी त्रिपुरा मथनि स्ट्रेटेजी ताबु म जराबो बेलेकनो काहाम जों सारा बाय गवर्नमेंट खायमानो बीजेपी हायबानो सुनो नांजागो नांजागमन यागोलो जों सायमनगा जोंबो आंदोलन खाया नांगौ आंदोलन बिसिं दै दिल्ली नुंगि मान दाला खना हाका अबनो जोंताय कतालका सारनाय हास्तिन दुगुरो बुबुग्रा त्रिपुरा सानि थांना चानानि बागिनाय बनिजी फार्स्ट अन टू डेट आमरण अनशन हांगार स्ट्राइक सुजा ककबाय आ कक थुनि थमा कगया जों सुंसुन सेबना पुलियाफोरो हाइता खलेक्रुदि मो आंदोलन सलाय तै कतर आंदोलन तै ग्रे मनो मनि सिगां तेसा अन आंदोलन खायदिनि सामन बाबा मानिलिया डाइरेक्ट बसाका अनाउंस लागे जे हाथाय कतरनो आनि आंदोलन आरो चाय आं फिनाय जदि सिनि मानथाय सक्ति त्रिपुरासान थांनायनि जाबा ओ सानमुनो मायने हांके केन्द्र सरकार रेस्पॉन्ड रिया हांके आं चायाव निथिने 28 फरवरी सिबली बिसो चिनिबाय साल दुगिया कुबली थांका आधा घंटा सकालिया बजखन कक साना शुरू खालायदिया दिल्लीनि राजा जिहनि मांगाबली
फाइग्रा दी दिल्ली वहां मांगा थांगया गुनाय बसागां अखाली या खाली दिल्ली थांगी दंगो आं या खाली किबि फैगला थांग गाबली ओलो सिनी प्रेसिडेंट मा थांखा सिनी एलयूपी आफुरनि दाउनि मिनिस्टार मा थांखा एडिसिनी काउंसिल चेयरमैन मा सौ लगी सौ क्या सिनी दाउनि कताल मिनिस्टार टेक्सोक्से विश्वकेतु बो सौ क्या सिनी रंजित देवबर्मा सिनी एमएलए बो थांगी सौ क्या सौया कुने काबंगमा बरो रंगनि बसकांगो तै गुबुन पार्टीनि मिनिस्टार दं आईपीएफटी नि मिनिस्टार बो आ जागा साकी त्रिपुरासानि मिनिस्टार नो ट्राइबल मिनिस्टार विकास बाबू बारो सौगी क्या बरो साकी तुइनाय देशनि होम मिनिस्टार अमित शाह बिनि प्रेजेंस तै राज्यनि चीफ मिनिस्टार देशनि जे आइन जे सिस्टेम न तुइनाय एग्रीमेंट ना तंगन आब हाके नं खाबो तै पुरो साजना तंग बारो विरोधी तै पुरो क्रिटिसाइज ब्लेम रने कक तंगसिबा आम कक साने रखबा अमेरिका नि बरफ फायदा 6 रुपया नि सारि दो पाकिस्तान बरफ फायदा 6 रुपया नि आरो बांग्लादेश नि द फायना चाइना नि बरफ फाय 6 रुपया नि बा राज्य सरकार नि चीफ मिनिस्टार स्टेट नि चीफ मिनिस्टार देश नि होम मिनिस्टार राज्य नि दुई जन मंत्री नि उपस्थिति है ऑफिशियली सब सही मारा ना चीफ सेक्रेटरी केंद्र सामारना होम डिपार्टमेंट नो एडिशनल सेक्रेटरी सिस्टम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टम दरकार देश नि एग्रीमेंट गनि बा अकॉर्ड गनि आ सिस्टम थि नंगा तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खने दं सिआरो आब्रो के कक साइ दंमोन हिसाबो जरा क्रिटिसाइज करे बबु ग्रानो बा त्रिपुरा मथाबाय दिल्ली सरकार ते राज्य सरकार हमनो त्रिपार्ट एग्रीमेंट अर्थात त्रिपाक्षिक चुक्ति अमनो जों बुझिना नाम इन डीप सेंस जों बुझिना नाम गसिन थानि डेप बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सारनि वानसकनानि आ जागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिंगा जों दिनि मिनिस्ट्री बो थांगिया मंत्री सिनी मुंगसे लुक मान गरि सिनी मंत्री ना निगा जों एक बছর सिगां बो मंगकामो बोबोग्रा कक सरियो रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारका मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरि गया दाउ डेवलपमेंट माके 6 months framework bubugra kamun saka देश नि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तंग ले दाउ बिनि फेसबुक तंग एक्स तंग ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनि ओन अकाउंट कक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन थानो वीडियो फुटेज तंग बरो वीडियो न्यूज केबन दंग ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन नि तै तमारो खक जनाय तंगसिबा सराय जे त्रिपुरा सारनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट नंका क्लियर ताबो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइना जे नों कक्समनि साउ पपुलार को कैंडिडेट बरो राजकुमारी दा ना सुदो राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलार केवन से के कम करे आ जागो 19-20 न इंडिया आ खरनि राजानि बसा बोग्रा प्रदुत विक्रम किशोर देवबर्मन जिला बरखबा बुरै बोग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब बोग्रा न बो ओन डिसिजन नालाय बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंलाका बोग्रा बो जेटाय बिसि टाक्लायनि म इलेक्शन काहामको खरकसा मा बासानायबा गनि तो काहाम नसिनि जाबो खरकसा लेंनाय न उनखाके
Fiaba bo sabro chong abo chang sia. Boda basa bini bibisona basari na kubun borona basari abo bobogran thani sini ya farzak. Tabuk ni no kogono hai ke ba Maharaja ni je strategy Maharaja na je plan aro tabuk lukurok belai khe imang kamang jak o imang kamang jago tabuk kabangma kok khani kok asai bhai tongkha je Maharaj basa khang kito kok rino luguro phia Maharaj tumungno kebo khoroksa singno barzare phano raspori barzare phano borok lukuroni to hamjak mani tongo ganani borok tongo dukkho sukho bipod apodo gana basanai borok tongo tumungno raspori ni phanang tung lukurok simple public rok judino Maharaja basani rikito kok rino hayapano borok ni bo ekta khamusuma tongo aboke Maharaja nai thai de hai ke borok ni right je ang bona hamjago bona muchungo abai sanani abai jora tangi rezak yang Na rezak bole dolo salayo sungse wansugo bubukra je decision namani kanu strategy buchena परिस्थिति buchena na वो परिस्थिति वो जिनिस न विषय अप्लाई करके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमनी सुन नुई तो बनो तो इन्हें एक बसर वैसे वैसे दिल्ली थांगो वैसे गुवाहाटी थांगो एक बसर बनाई के लासो वो अस्त्र प्रयोग है नांगो जे फास आंटू दे अंग्रेस्टे खाइने नुई माताना माहाय अब है किन बसियो जे वो खाओ संजा खाओ वाजा वो समय ताऊ खाइना गाबोन तो इसंगताय कन्फ्यूजन नि लाभ करी बुबुग्रा ताऊ बहुत सिनी पार्टी नि बहेड तिप्रासानी राजपुर बनी सुसंतान सिनी रॉयल सियन जराबो बसुमै कक सलयो स्ट्रेटेजी नि बाकी नै एवं बो जत्तनि मतमन नाइनो बो खलाय 100 बिसुगा 100 न एक मदन न बुको गेबे ताबो नरनि बिग बुसाब तमो वासे भाई जतन द सानो मुसुमा काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुति थकबन से बदौ न सानो मुसु यां थांता जरबो केवा सिउ ज रसगुल्ला गतै कथ हाफन जरबो कथ कुति मन चाया बरबो त अ जरबो तब नों फानु सेता सावा जरियो सरा हम सरी हमंगा चान नमुसु यां थां जरबो कामा जिनिस संफन नोंना मुसु या चान मुसु या बंथांले ई अपते यो गाबोन बागिनो जों बुजिदाय दं साइमन थाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिसिंतै जों जे दाबो आसे दंनि बुबुग्रा थानिबो बो जतनो वानसुगै काम खायनाय अबसिनि बिसास दङ राइट टाइम राइट डिसिजन लानाय एवं बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन एफेक्टिव बुंनाय बो राइट टाइम राइट डिसिजन लावैने बिनि कैंडिडेट सेटअप खायनाय जदि कैंडिडेट ना खागासे आरो एमन बुंबानो बो बस बस एफं थामामले हाबदि बुं थांमनो काजि अ जरा आ जरा नदाबो के अब खुलासा के संख्या नुनाय तै बिसि दिन नंगि दंले वन्स इलेक्शन डिक्लेयर था गांगे तो नॉमिनेशन रन डेट डॉग फाइनली लास्ट डेट ड्रॉप अमन बिसिंगन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जते किछु संनुक नाय तबे अकक साथै दङ जे मीडिया नि बिसिंतै नंनि बिसिंतै ति प्रसारकन लुकुरकन बुबुग्रानि प्रति फुल कॉन्फिडेंट ए फेट नारक tabuk lukuroni phasik tibo अब हाके कबांगमा कक पिहार जागै कक आसाइखा जे लाई थांजाक 5 बছर थांनाय पार्लियामेंट इलेक्शनाव राजकुमारी प्रज्ञा देवी गोबांखौ बुट मानखा आगुन यागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खेसाक ते खाकसा फासिं हंगाय जों खनाय मानखा जे बीजेपी नि फासिं ते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराव
basa sinai aba ke duita part tabuk public rogni bisingo mo thani phasing theke Rajkumari Progga BJP ni phasing theke Kriti Singh aba hake dui part ni kok asai tongmani jarao tabuk popularity tipra mo thani phasing theke Progga Devi ni popular kok aba hake sing public ni underground report je ground report sing mano tabuk is a strategy is a scenario is a situation no Maharaja bobo hai step na ke hamkugno asta ketal khetok alchuai jagya kheto alchuai jak mai bornani tabuk bobo samung agok jaku bobo no bo pollution na kanke confirm pasnani abo hai ta bobo ga sini supremo captain bo sabono bu sigango dau beds ramrina nai ba sabono khelawar khela ko matter tiklai nang ko ke tiklai nang ko nai ba nang nai bo kamun chu sakabli je sini Maharaj Rajkumari Progga tai Maharaj Rajkumari Kriti Devi Singh jabono obon bisungo sabono kunina kurung habon mo taklai ni je season no taklai ni je election ni time o sabono basri ka hamku bubuga chongi to jodi no Raj poribar ni ba chini royal family ni basanan thanga আর তুমুর বাস যাব তনি মান ফির বিনি স্ট্র্যাটেজি বো খলি তো হাতাম খলে কা हमको তারপর তো ডাইরেক্ট দিল্লি বে কন্টাক্ট হন হোম মিনিস্টার বে কন্টাক্ট হন প্রাইম মিনিস্টার বে কন্টাক্ট হন পার্টি ইন পাওয়ার বে কন্টাক্ট হন সিনি আসো দামবা সিন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সিনি এক্সিস্টেন্স সার্ভাইভালিজম পলিটিক্যাল পাওয়ার অবশ্য মারা নাংরাই ফার্স্ট বুরুডি থাঙ্গা বুক कुशल bu policy ne khlaka हमको अब बस निने साने से ते बिसु सम politics khlaka experience tong kano tag bo chiri sini captain tai sini royal family sing full confident full heartedly bonasung bishas khlayo bo ek jata sam khlai tong na abati percent interest no kam khlai thajo sakabli pablini consensus weti bothamo party level kok khlai kya वुमेन्स में चला क्या यूथ में चला क्या पार्टी ने CWC माने हाईएस्ट बॉडी में कॉक्स चला क्या अपार्ट फ्रॉम दैट मियाउन और नुकना दी मानी को अनक्लाबो समाज बॉडी में बिंदु कॉक्स हो समाज बॉडी तो पॉलिटिशियन जबली पर समाज नी प्रत्येक कम्युनिटी ने हेड रो बरोबार इंटरेक्शन बरोबार बाप बिनोवरन का बोने सजेशन ना का आवर परे से बहुत दिल्ली बिरु मिया So the job the information tam khana khaya ostra bini bi hogu chuga habi thanga bini bokhra go tomoda bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo joto bin thani bo ostra to weapons to ja weapons apply khlai bo tiprasani ham kore ni bagini bo politics je bo decision na nai political decision na nai and bo full confident on bo ran tane kono confused ta tu and bo direction sing himnai bu direction sing himnai abo sing tai khoi din ngan sing sinai party alliance sing mai dur to dur camping shuru khai to you don't know usuka nisimi launch sing abo sara tiprawono dur to dur camping advocacy agreement ni obordhi bus kan election sini borno intactness khansa tonani jawabo dabu na kori do okay tabu tai khaba ke tong bachung bubu garano logiri mane busuk ba 3 years das kaya ko assembly ke 1 year se ka drop ko ising bubu garano asuk dakti khano akai thane bawi thane kok khungkang ke abo saya kalai on bagin kha kwarke kha kolokhe jing bubu garano hamjagi logi marlai obose main ko okay singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট থাকে অফিশিয়ালি বসে আন্দোলন থাকে সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশনটা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার বড় টং তুই মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট টাম সাফারি স্টেট তুই আগরতলা
Assam Agartala route, National Highway, Bormurao, Watui, Pantui, Goto, Boro, Chirkolakia, Sulagan Lakia, Honoracom Disho, Chunuka, Kakame and Dishoro, Abhai, Tibrasura and Dolkayan, Abhai, Chehra, Kain and Abu, the Nugli Abu, they Chali Amha in Kanine, nor Zotanshu, Sunzotanshu. Agrodin Andol Kaya. Why people Sara, Sorcas maybe. Kindaprotam agreement. Tabungo Haidanga, Kandor Sorgan Kunu opportunity so yet on whom is at Totoma, press contact like Tonotina. No. Kahono, Poripuru Nobabe, Taklenmo agreement, Bubu Grand Netite, Shatalanka, also wait park. Arjudi Yanke. Riyaga sab दूसरे बा बीजेपी ने बीजेपी दूसरे लावो सुनो कॉग रोइने है 6 मास या एक बसम सुने ना हंगे तब 6 मास बुगरा सो 6 मास तो रिया के बुगरा एक कॉग सारे मिला ना सब रिया ओ भारतीय जनता पार्टी ओ बीजेपी हंजंग नाइ रो देश सरकार तो नाइ रो सुनो बित्रै खलाइ गनि नाइ त सिंगापुर विशेष गारक खलाइ गनि त आब्रु चिनी और बीजेपी ने प्रदेश ने फेंटे तो जनगण किंतु बुबोग्रा जे रूट थांगे एग्रीमेंट का आ रूट ना असल रोड कारण जेहेतु बीजेपी दाव सरकार तो केंद्र सरकार बुसकांगो बरो फाइमा गुरु फाइके तो फाइनेनो बो दरकार को फाया हंगे आबने आलादा चिंता किंतु ताबुक जराबो जे रूट थांगे बुबोग्रा कॉक सका भारत सरकार बे कॉक सना नांगमन आ भारत सरकार बे कॉक सो गताम बाकी कन्फ्यूजन होता हूँ रॉन्ग रूटी थांगे ने अमेरिका चाइना रोग हंगला वो आर थांगी तामो राजा थांगी कॉक से यार तामलो तुई माने बा अमेरिका तो चीनी मान थे रिया चाइना वो चीनी मान थे रिया बांग्लादेश वो रिया पाकिस्तान वो रिया कुनु देश ने रिया खुद भारत सरकार तो सो दैट बुबुगरा तो राइट डायरेक्शन ताई हिमिन तो तिनी मो एग्रीमेंट सेल तो रिया हंगे बीजेपी खिलाफ खाइने सिंह भाई बीजेपी ने सिंगापुर के तम खाइने खायाबो सिंह पॉलिटिकल डिसीजन में सिंह मुकाबला माके Tipra sabe bubugra kun ni khalap khleya daw agem din mo khleya man khangke man ka tipra sane kabal hamka maya hangke BJP suno khala khlai tongo BJP suno bitre khlai tongo abono pormanu 6 mani pore bubugra thunia tipra sano sekang bairano bujina nangnaisen पाइथक सुमु नि पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो रखे पासंगनाय है के बा कृति देवी ने रखन के चांसेस कम बोवनी पर्सनल व्यू ताकलाय बुहां थुदाना फन से पासंगनाय थाली बुफांना पन दे पासंगनाय तबे थाली बुफां तो राइडिंग मया पाला बो बुफां पाला बुफांनो काय फन पास अब राइट पर्सन नगे किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबोग्रा सिलेक्ट अब सुदो राजकुमारी देंगनाय बर राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबुंगनाय अब बुबोग्रा विल डिसाइड बुबोग्रा डिसीजन अफेके तो निसाब बुबोग्रा जानो डिसीजन रो अब पार्लियामेंट थांग कॉक सनाय 6 मंथ इज सिनी एग्रीमेंट अब कॉक सनाय पूरा 30% हांबर बाय बायके थांनाय अब तमा चेहरा बाय थांनाय अब बहुत बिफेन थांगनो बुबोग्रा डिसीजन बुमति के बुबोग्रा रहनाय शिकारो अरे नुखना आर्मी रो भागे थां शिकारो थांगा के एकदम बरक नु हांगाय बरक से पुसाक मेरंग बारंग जुमैनाय टुबि थुबैनाय जुद्ध नखरु बिनि चेहरा आफरो बरो बाका जागा सिनिया बुहां बलाय थांगा बुहां बलाय मिलि थांगो तान बाबो शिकारो जुद्ध थांफुरो के सिक तद्रुम बुबोग्रा प्लानिंग खाइ दं हाजे अ जुद्ध बाहाके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय आबा बुबोग्रा डिसीजन नानाय अब 30% खामरेन बागै नंनाय आ खाललगै जों मानाय सिनाय आबनो जों बुखावो जों तंथगै जों हामजगै जों बुबोग्रान लगे मारलाय आय बसे आगे
শেষ হইলে কইেন আপনি আমার বুঝছে এবার
করে জেলা রিটার্নিং অফিসার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে অনুরোধ দাখিল করেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহজেই সেই লক্ষ্য অর্জনের সমর্থন হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অব্দি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের, যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের ক্যান্ডিডেট হয়েছে। উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা, যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা, আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে, সরকারি হোক সংগঠনে হোক, যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে, জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে, পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন, সিপিএম বলুন, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা, সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে, দাদা দিদি থেকে শুরু করে, ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখবেন। বন্দে
मातरम वंदे मातरम विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি ভারতবর্ষে যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য आगे दिन वो खलाया मान खांगे मान खाती प्रश्न कबल हमका माया हंगे बीजेपी सुनो खेला खलाई तो बीजेपी सुनो बितरे खलाई तो अबनो प्रमाण में 6 मान पड़े एवं बिनी कैंडिडेट साबो राइट पर्सन इफेक्टिव बुनाय वो राइट तो राइट डिसीजन ना होने बिनी कैंडिडेट सेटअप ताकलाय बुंग थुदाना पन से पास नाय खाली को फानो पर पास नाय पाला बुखानो काय फानो पास अब राइट पर्सन किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुग्रा सिलेक्शन अब सुदो राजकुमारी देंगनाय बड़ राजकुमारी देंगनाय नाते खरसा साबुंनाय अब बुबुग्रा will decide इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हमको बुबुग्रा चंगितो राजकुमारी प्रज्ञा बुबुग्रा जानो डिसिजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 month is a sini agreement अब कक सानाय राजबारिनि बिसिंगनो खरकनै बुमुं गासै फैजाक ताबु खरकनि बिसिङाव दङ ते खरकसांगा अंके लाइ थांजाक पार्लियामेन्ट इलेक्शनाव बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देबरमा ताबु ते खरकसा बनि बाहानो जुगनो महाराजन बाहानो जुगना क्रिटिसि बिबि आवाहाय खरकनि बुमुं गासै फाइमानि बिसिंगो इ जे अबहाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेन्ट ताबु साबो बिसि पपुलर को
ই বুসাংনি বুটো মহারাজ কুমারী প্রজ্ঞা দে নাকি কীর্তি সিং দে tabuk West Parliamentary Constituency ni BJP ni prathi already declare ka declare mane yagulo no Tripura mo thabo government to hapka ba BJP by chini coalition government dabo state to chini koroni minister hamane yagulo tabu BJP by chini kuno hasali tongmani ba खाखेलाई तंगलाई मनी आबो पॉलिटिक्स ऑफ करी चिनी बरक नि मानताय सकताय चिनी बरनी एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि कग्नो वानसुक गाइनो जोंताबो मोहाके डिसिजन नावैनाय जों कोalition of माथांका कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तंग नांगनाय स्ट्रेटेजी करिके सिंग पॉलिटिक्स सिनी मानताय सकतेनो एसि खाइनानि बा माननानि आबो बेले ककुतु सिगारो थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशलमै सिगार खालायनाय मोसि सिगार फांथों वाक सिगार फांथों तम साफा नंथों जता स्ट्रेटेजी बाय आरना थांगा बाहायनो जारा आरना गोरों रक बरक काहामके वानसुगिनो बाहायके आनो रमुदि मान आबो आख्रिं रक्सिबो सुंजतो नुकजा मखल बायथा पॉलिटिक्स बा जागाबो फेलेमाग्रै पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी नि सुंमा खायनाय ओ जागा बबुग्रानि स्ट्रेटेजी त्रिपुरा मथनि स्ट्रेटेजी ताबु म जराबो बेलेकनो काहाम जों सारा बाय गवर्नमेंट खायमानो बीजेपी हायबानो सुंनो नांजागो नांजागमन यागुलो जों सायमन का जोंबो आंदोलन खाया नांगौ आंदोलन बिसिं दै दिल्ली नुंगि मानदाला होना हाका अबनो जोंताय कताल के सारना या हास्तिन दुगुरो बबुग्रा त्रिपुरा सानि थांना जानानि बागिनाय बर्निजी फार्स्ट अन टू डेट आमरण अनशन हांगार स्ट्राइक सुजा ककबाय आकक थुई थमा कगया जों सुंसुन जेबना पुयाफुरो हाइता खलेक्रुदि मो आंदोलन सलाय तै कतर आंदोलन तै ग्रे मनो मलिसरां तेसा अन आंदोलन खायदिनि सामन बाव मानिलिया डाइरेक्ट बसाका अनाउंस लागे जे हाथै कतरनो आनि आंदोलन नि आरो चायां फिनाय जदि चिनि मानताय सकदे त्रिपुरासान थांनायनि जबा ओ सानमुनो माइने आंके केंद्र सरकार रेस्पॉन्ड रिया हंके आंसायाव नि थिने 28 फरवरी सिबली बिसु चिनि बाय साल दुगिया गुली थांका आधा घंटा सकालिया बो जखन कक साना शुरू खालायतिया दिल्ली नि राजा जिखिनि मांगाबली फाइग्रादि दिल्ली बहनि मांगा थांनिया गुइनाय बसागां अखाली या खाली दिल्ली थांनि दङ आं या खाली किबिल फैगला थांगाबली उलो चिनी प्रेसिडेंट मा थांखा चिनी एलयूपी आफ्रोनि दाउनि मिनिस्टर मा थांखा एडिसिनी काउंसिल चेयरमैन मा लगी सबै क्या चिनी दाउनि कदाल मिनिस्टर टेक्सोक्से विश्वकेतु बो सबै क्या चिनी रंजित दा बर्मा चिनी एमएलए बो थांनि सबै क्या सौया कुनै कामंगमा बररनि बुसकांगो ए गुबुन पार्टीनि मिनिस्टर दं आईपीएफटी नि मिनिस्टर बो आ जागा साकी त्रिपुरा सानि मिनिस्टर नो ट्राइबल मिनिस्टर विकास बाबू बारो सगी क्या बरनो साकी तुइनाय देशनि होम मिनिस्टर अमित शाह बिनि प्रेजेंस ताइ राज्यनि चीफ मिनिस्टर देशनि जे आइन जे सिस्टेम न तुइनाय एग्रीमेंट ना तमन आबो हाके नों खाबो ताइ पुरो साजना तंग बारो विरोधी ताइ पुरो क्रिटिसाइज ब्लेम रने कक तंसिबा आम कक साने रखबा अमेरिका नि बरक फायदा 6 रुपया नि सारि दो पाकिस्तान बरक फायदा 6 रुपया आरो बांग्लादेश नि दा फायना चाइना नि बरक फाय 6 रुपया नि बा राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टर स्टेट नि चीफ मिनिस्टर देश नि होम मिनिस्टर
রাজ্যনি দুইজন মন্ত্রী উপস্থিতি অফিসিয়ালি সাব সই মারা নাই চিফ সেক্রেটারি কেন্দ্র সামার নাই হোম ডিপার্টমেন্ট নি এডিশনাল সেক্রেটারি সিস্টেম কোনো আরো গালাট করে একদম পিওরলি যে সিস্টেম দরকার দেশ নি এগ্রিমেন্ট গানি বা অ্যাকর্ড গানি আর সিস্টেম থই নঙ্কা তাই তাম কনফিউজ দংছি আর তাই তাম ক্রিটিসিজম খানে দংছি আর আবরকে কক সাই দমন হিসাব যারা ক্রিটিসাইজ করে বগুগ্রান বা ত্রিপুরা মথাবাই দিল্লি সরকার তাই রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমন जों बुझिना नाम इन डीप सेंस जों बुझिना नाम गसिन थानि दे बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सानि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमका पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिगा जों दिनि मिनिस्ट्रि बथांगिया मंत्री सिनि मुंगसे लुक मान करि सिनि मंत्री नानिगा जों एक बছর सिगां बमन कामो बुबुग्रा कक सरियो रिटर्न एग्रीमेंट सरंग क्या भाई एग्रीमेंट थांगिया क्या भाई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारका मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरी गया दाउ डेवलपमेंट माके 6 माननी फ्रेमवर्क बुबुग्रा कामन सका देशनि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तंग ले दाउ बिनि फेसबुक तंग एक्स तंग ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनि ओन अकाउंट पक्षमा देशनि तामन दुनियानि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन्थानो भिडियो फुटेज दङ बरो भिडियो न्यूज खाइमन दङ ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन तै तमारो खगजानाय दंसिबा साइ जे त्रिपुरा सरनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट नंका क्लियर ताबो ओ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइना जे नों पक्षमनि साउ पपुलर को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुध राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलर केवन से के कम करे आ जागो 19-20 न इंडिया आ खरनि राजानी बसा बगुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर दा बर्मन जिला बरकबा बुरै बगुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब पुपुग्राना बो ओन डिसिजन नालाय बदा बासा बिनि बिबि खरनिनो बासारि अब जों वानसुंलाका बुबुग्रा बो जेटाय बिसि टाक्लायनि मो इलेक्शन काहामको खरकसा मा बासानायबा कनि तो काहाम नसिनि जाबो खरकसा लेंनाय न उनखांगे फियाबा बो साबना चंग आबो बस आवश्यक बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि ना गुबुन बरना बासारि आबो बबग्रान थानि सिनि याफरजा ताबुकनि नाव कगनो हायकबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमां जाग ओ इमां कमां जागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासा खांकी तो कक रिनो लुगुरो फिया महाराज तुमुनो केब खरकसासिनो बारजारे फानो राज परिबारनि बारजारे फानो बरक लुगुरोनि तो हामजाक मानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुनो राज परिबारनि फानों लुगुरक सिम्पल पाब्लिक रक जुदिनो महाराजा बासारि रिखितो कक रिनो हायपानो बरकनि बो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबा बरकनि राइट्स जे आं बना हामजागो बना मुचुङो आबोहाय सानानि आबोहाय जरा तांगि रजागि आं ना रजाक बोले दल सालायो जोंजे वानसुगो बुबुग्रा जे डिसिजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझेन ना परिस्थिति बुझेन ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालायके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमानि सुंग नुगि दङ बन तो इने एक बছর
waisar nai waisar dili thango waisar guwahati thango ek bochor bo naikha je laso bo o astro porikha nango je first andu de ang restai khlaine nungi matanam hai aba keno bolchio je wo khao songja khao waja bu somoyo tam khlaina Gabon tei sungtai confusion ngi lap kori bubugra tau bo sini party ni bo head Tiprasani Raspur bani Susantan sini Royal Sion Jorabo bo sungmai kok salayo strategy ni bagi nai ebong bo jottoni motomon nai no bo khlai 100 bisungo 100 no ek modong na buko gebe tabu noroni bihik busap tongo waisa bai joton do sana musung ka ha jinis no baksa rosogla pai to as kuti thokbon se sai bodong no sana musi yang thang ta jorabo kewa siu je rosogla gutui kotha hapan jorabo kotha gutui mon saya jorabo to o jorabo tabu nung phanu se ta sawa jorio sora hem sori hem ga sana namus yang thang jorabo kama jinis tongpan nung namus ya sana musi abong thang le I update you kamun bagino जों बुजिनाय दं साइमन्थाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पलिटिकल डेभलपमेन्ट बिसिंतै जों जे दाबो आसे दंनि बुबुग्रा थानिबो बो जतनो वानसुगै काम खायनाय आबोसिनि बिसास दङ राइट टाइम राइट डिसिजन लानाय এবং बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन इफेक्टिव बुंनाय bo right time right decision na hoine bini candidate setup thai jodi candidate na khagase ar emon bong mano bo bas bas e phong thamamle apni bong thangmono kaji o jora a jora no dabo ke abo khulasa ka sungta nungnai tai bisi din nungli na dongli once election decline thaga hanga to nomination ni dead dog finally last dead drop amon bisi in due course of time jote kichu somnok nai tobe okok sathai tongo je media ni bisingtui nongni bisingtui tiprasarok no lukurok no bugrani proti full confident e faith narak tabu lukurok ni phasingtui bo aba haike kabangma kok pihar jagei kok asai kha je lai thangjak 5 বছর থানাই পার্লামেন্ট ইলেকশনাव राजकुमारी प्रज्ञा देवी गोबांखौ बुट मानखा आबुनि यागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खैसा ते खाकसा फासिं गाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिंते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराव बासा सिनाय आबाके दुईटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनी बिसिंगो मथानी फासिंग के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिंग के कृति सिंह अब हाके दुई पार्टी नि कक आसाई तमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानी फासिंग के प्रज्ञा देवी नि पपुलार को अब हाके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज स्ट्रेटेजी इज सिनारी इज सिचुएशन महाराजा बबहाय स्टेप नाके हामकुगनो आस्ता कताल खेतक आलचुआय जगिया खेत आलचुआय जा माइ बरनानि ताबु बबो सामुं आगुक जाकु बबनो ब पॉल्यूशन ना कांके कंफर्म पासनानि आबहाय ता बुबुग्रा सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङो दाउ बेट्स रमरिना नाय बा साबनो खेला खेंगो माटर कितिख्लाय नांकोके तिख्लाय नांखौनाय बा नांनाय बो गामनसु साकाबली जेबसिनी महाराज राजकुमारी प्रज्ञा तय महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह दा बर्मन अवन बिसंग साबनो करिनो करं हाबन म टाकलायनि जे सीजन न टाकलायनि जे इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हामकु बुबुग्रा चंगि दं जदि न राज परिवार नि बा चिनि रॉयल फैमिली बासनान थाङा আর তুমুর বাস যাবে তনি মাফির অবিনি স্ট্র্যাটেজি
वो खोली तो हटाम खलेगा हमको बहुत डायरेक्ट दिल्ली में कांटेक्ट हो होम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो प्राइम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो पार्टी इन पावर में कांटेक्ट हो सिनी आसो दाम्बा सिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिनी एक्जिस्टेंस सर्वाइवलिज्म पॉलिटिकल पावर अवश्य मारा नांगलाय फास्ट बुरुडी थांगे बु कुशलती बु पॉलिसी ने खलेगा हमको अब बस Nini sani sete bisu. Some politics clay experience tongkano. Tak bo sini captain. Tai sini royal family sing full confident, full heartedly. Bonusung bisas kalayo. Bo act jatak samklay tongman abati percent interest on complete. Thajung sakabli. Pablo ni consensus weti bothamo. Party level kok salai kya? Women's way salai kya? Youth way salai kya? Party ni WC mana highest body में कौक साले क्या apart from that मियाओं और नु खाना दी मानी को अनक्लेव समाज पोटी में बंदे कौक सब समाज पोटी तो पॉलिटिशियन जबली पर समाज नी प्रत्येक कम्युनिटी ने हैड ड्रॉप बरोबर इंटरेक्शन बरोबर बाप बिना वजन का बोने सजेशन ना का आवर पौड़े से बहुत दिल्ली भी मिया so जब जो तो इंफॉर्मेशन tam khana khaya ostra bini bi hogu habi thanga bini bokrogo to moda bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo joto bin thani bo ostra to weapons to ja weapons apply khlai bo tiprasani hang kore ni bagini bo politics je bo decision na nai political decision na nai and bo full confident on bo ran thani kono confused ta tu and bagai bo direction na sing himlai वो डायरेक्शन न संग हिमराय अब संग ताई कोई भी निकलना संग सिनाई पार्टी अलाइनर संग माइन दूर तो दूर कैंपिंग शुरू खाई तो यू डोंट नो उससे करने से मी लॉन्च संग काबो सारा तिप्रावो न दूर तो दूर कैंपिंग एडिगेशन एग्रीमेंट नहीं ओवर द बस का इलेक्शन सिनी बरनो इंटैक्टनेस थांसा तननी जवाबो दाबो न करिदो ओके ताबो ताई खाबा के टंग बचंग बुबु करनो लगिरि मने बुसुक बा 3 years. That's kaya ko. Assembly ko 1 year se kadrop ko. Ising bubo grano asut. Dakti kano. Akai thangane bawi thangane kok gangke. Abo saya kalai. Om bagi no kha kuar ke. Kha kolok ke. Jing bubo grano. Hamjagi logi mar lai. Abo se main ko. Okay? Sing nai di. কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট ফাইকা অফিশিয়ালি বসে আন্দোলন ফাইকা সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার অন টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশনটা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার ওপর টং তুই মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট টাম সেপারেট স্টেট তুই আগরতলা আসাম আগরতলা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে বর্মরাও ওয়াটুই পান্তুই কত বড় চিরখক লাইকা স্লোগান লাইকা অনেক রকম দৃশ্য চুগনুকা খাইমাইয়া দৃশ্যর আবহাই ত্রিপুরাসর আন্দোলন খাইন থাকা আবহাই চেহারা খাই নাংনাই আবু নুগলি আবু তাই সালি আমহাই কানিনে নর যতন শু সুং যতন শু 11 দিন আন্দোলন খাইয়া ও আইপিটি সারা সরকার সে খাইমাই বিজি কিন্তু আপর তাম এগ্রিমেন্ট তাবু মই হাইদাংবা কেন্দ্র সরকার কোনো প্রতিনিধি সহ তং হোম মিনিস্টার তো তং বা প্রেস কনফারেন্স খাই যত নতুই নাই নো কখনো পরিপূর্ণভাবে থাকলেন মই এগ্রিমেন্ট বুবুগ্রান নেতৃত্বে সেটেল খা অবশ্য ওয়েট পা খাই আর যদি রিয়াকে সব দুসরে বা বিজেপি দুসবিলাবো শুনে কক রুই নাই 6 মাস 1 বছর সঙ্গে না হাঙ্গায় তাও 6 মাস বুবুগ্রা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগ্রা একটা কক সারাই বিলে না সাবরিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র শুনে বিত্রাই খালাই গানি নাই সিঙ্গাপুর বিশেষ গারকটা খালাই গানি তা আবরু চিনি ও বিজেপি নি প্রতি চিনি ফেটে তন জনগণ কিন্তু বুবুগ্রা যে রুটটি থাকে এগ্রিমেন্ট কা আ রুট না আসল রুট কারণ যেহেতু বিজেপি দাও সরকার তো কেন্দ্র সরকার বুসকাঙ্গ বড় ফাইমা বিরু ফাইকে তো ফাইনানি দরকার
ফায়া হাঙ্কে আবনে আলাদা চিন্তা কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুটে থাকি বুবুগরা কক সাকা ভারত সরকার কক সানা নাঙ্গন ভারত সরকার কক স গতামনি বাকি কনফিউশন হতংবা রং রুটি থাঙ্গে নে আমেরিকা চাইনা রগ হাঙ্গলা আর থাঙ্গি তামো রাজা থাঙ্গি কক সায়া তামলা তুই মানাইবা আমেরিকা তো চিনি মানতে রিয়া চাইনা বো চিনি মানতে রিয়া বাংলাদেশ বো রিয়া পাকিস্তান বো রিয়া কোনো দেশ নে রিয়া খুদ ভারত সরকার so that বুবুগরা তো রাইট ডিরেকশন তাঙ্গি হিমিনো তিনি মই এগ্রিমেন্ট সেল তো রিয়া হাঙ্কে বিজেপি খেলা খাইনি सोंबाय বিজেপি रो सिंगापुर के तम खाने खायाबो जों पॉलिटिकल डिसीजन में जों मुकाबला माखे त्रिपुरा साबे बुबुगरा कोन खिलाफ खलया जाव आगम दिन वो खलया मान खांके मान का त्रिपुरा ने कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खलाई दङ बीजेपी सुनो बिथ्राय खलाई दङ अबनो प्रमाण 6 माननि परे बुबुगरा फिनिया त्रिपुरा सन सिकां बायरानो बुजिना नांनायसो पाइथाक सुमु निनि पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो के पासंनाय हे के बा कृति देवी ने रखन के चांसेस कम बो निनि पर्सनल व्यू ताकलाय बुहां थुदाना फन से पासंनाय थालिक बुफांना पर दे पासंनाय तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मैया पाला बुफानो काय फनो पास अब राइट पर्सन है किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुगरा सिलेक्ट अब सुतो राजकुमारी देंगनाय बर राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबुंगनाय अब बुबुगरा विल डिसाइड बुबुगरा डिसीजन अफेकै तुनि जाब बुबुगरा जानो डिसीजन रो अब पार्लियामेंट थांग कक सनाय 6 मंथ इज सिनि एग्रीमेंट अब कक सनाय पूरा 30% हांबोबाय बाहायके थांनाय अब तमा चेहरा बाय थांनाय अब बहुत विफेन थांगनो बुबुगरा डिसीजन बुमति के बुबुगरा रहनाय शिकारो अरे नुनुखना आर्मी रो भागे थां शिकारो थांगा के एकदम बरक नुं हांगाय बरक से पुसाक मेरंग मारंग चुमुइनाय टुबि थुबुइनाय जुद्ध नखरु बिनि चेहरा आफरो बुरो बाखा जागासि सिनिया बुखां बलाय थांगा बुखां बलाय मिलि थांगो तान बाबो शिकारो जुद्ध थांपुरो के ठीक तद्रुप बुबुगरा प्लानिंग खाई दं हाजे अ जुद्ध बाहायके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय अब बुबुगरा डिसीजन नाय अब 30% खामगोन बागै नंनाय आ खालगै जों मानायसिनाय आबनो जों बुखावो जों दंथौगै जों हामजगै जों बुबुगरान लगि मारलाय अरे दिखे अरे की अवस्था सारे की दिखे थैंक यू अरे बात को सारे की ছবি তুলতে যা ঠেলা ঠেলি মানে
जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आपको ये कहूंगा मुख्यमंत्री के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा, इसके संबंध लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब को नमस्कार। बालू अजीन, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मोशाय, हम धन्यवाद। संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में, ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से
हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% এর জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে অ্যালাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে। তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি উনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিংহপর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ। শেষ হইলে কই নাম না আমার বুঝছে এবার
সামনের সকালে জেলা রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এইবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র ওপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা
বাংলা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন এবং রাজ্যবাসী জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পত্র ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহজেই সেই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অবধি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলো নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিত্ব ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে ট্রিপল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখি। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি ভারতবর্ষের যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা নয় বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার
কুমার দেবের সমর্থনে তথা নয় বনমালীপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বন্যার Perasaan buku gerakun ini kelap kelihatan tahu. Agam diri mau kelihatan. Man kati perasaan ini kapal hamka. Maya hamka BJP suno kela kelihatan tunggu BJP suno bitra kelihatan tunggu. Abono permainan lagi 6 month ni pore. Abang ini candidate sabo right person effective mulai. Bo right temora edition na ini candidate setup. Takalai puang tu tanah pun sedepas nai. Khali ku phano pun depas nai. Kalau bukan kaya phano pas abo right person. Itu right person effective. Abu bubugra selection. Abu sudah rasmari dengai, bor rasmari dengai. Nate khotsa sabung na abu bubugra will decide. Election ni time o sabono basari ka hamku bubugra songi to. Raskumari progga bubugra jano decision ro abo parliament o thang kok sanai 6 month is a sini agreement abu kok sanai. राजबारी नि बिसिंग न खरक नै बुमु कासै फैजाक ताबु खरक नि बिसिंग तंग ते खरक सांगां के लाइ थांजाक पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवबर्मा ताबु ते खरकसा बनि बाहानो जुगन महाराजन बाहानो जुगन क्रिटिसि बिबि आव हागे खरक नि बुमु कासै फाइमेन बिसिंग इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट न tabuk sabo bisi popular ko I buskang ni buto Maharaj Kumari Progga de na criticism de tabuk West Parliamentary Constituency ni BJP ni prathi already declare ka declare mane yagulo no Tripura thabo government to hapka but BJP by chini coalition government tabuk state to chini koroni minister hamane yaglo tau BJP by chini kuno hasari tongmani ba khakhelai tonglai mani abo politics of kori chini boro mantai shoktai chini boroni existence survival ni kogno wan suk gaino chungtabu mohake decision nawe chung coalition of matangka kushal rajnitik strategy tong nangnai strategy korike sing politics o sing mantai shoktino
एचिभ खाइनानि बा माननि आबले ककतु सिगाराव थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशलमै सिगार खालायनाय मुसि सिगार फांथों वाक सिगार फांथों तम साफा नंथों जता स्ट्रेटेजी बाय आरमना थांगा बाहायनो जारा आरमना गोरों रक बरक काहमके वानसुगिनो बाहायके आनो रमिदि मान आबो आक्रों रक्सिबो सुंजत नुकजा मखल बायथा पॉलिटिक्स बा जागाबो फेलेमाग्रै पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी होइनो जों मा खायनाय अ जागा बबुग्रानि स्ट्रेटेजी त्रिपुरा मथनि स्ट्रेटेजी ताबुक म जरावो बेलेकनो काहम जों सारा बाय गवर्नमेंट खायमानो बीजेपी हायबानो जोंनो नांजागौ नांजागमोन यागोलो जों सायमोनगा जोंबो आन्दोलन खायनो नांगौ आन्दोलन बिसिं दै दिल्ली नुङि मान दाला खना हाका अबनो जों ताय कताल के सारना या हास्तिन दुकुरम बबुग्रा त्रिपुरा सानि थांना जानानै बागिनाय बर्निजी फार्स्ट अन टू डेट आमरण अनुसन हांगार स्ट्राइक सुजा ककबाय आ कक थुङि दङ कगया जों सुंसुन सेबना पुलियाफोरो हाइता खलेक्रुदि मो आन्दोलन सलाय ताय कतर आन्दोलन ताय ग्रे मनो मनिसगां तेसा अन आन्दोलन खायदिनि सामन बाव मानिलिया डाइरेक्ट बसाका अनाउंस लगे जे हाथै कतरनो आनि आन्दोलन नि आरो चायां थिनै जदि चिनि मानथाय सक्ति 30% थांनायनि चबा ओ सानमुनो माइने हंके केन्द्र सरकार रेस्पॉन्ड रिया हंके आं चायावनि थिनै 28 फरवरी सिबली बिसो चिनि बाय साल दुगिया कुबली थांगा आधा घंटा स्कालिया बो जखन कक्साना शुरू खाइया दिल्ली नि राजा जिनि मांगाबली फाइग्रादि दिल्ली वनि मांगा थांगिया गइनाय बसागां अखाली या खाली दिल्ली थांगि दङो आं या खाली किबिल फेगला थांगाबली ओलो चिनि प्रेसिडेंट मा थांगा चिनि एलबी आफुरनि दाउनि मिनिस्टर मा थांगा एडीसी काउंसिल चेयरमैन मा लगी सगी क्या चिनी दाउन कताल मिनिस्टर टेक्स विश्वकेतु बो सगी क्या चिनी रंजित देवर्मा चिनी एमएलए बो थांगी सगी क्या सगी आखिने काबांमा बर रंगबस कांगो तै गुबुन पार्टी मिनिस्टर बो दं आईपीएफटी नि मिनिस्टर बो आ जागा साकी त्रिपुरासानि मिनिस्टर नो ट्राइबल मिनिस्टर विकास बाबू बारो सगी क्या बनो साकी तुइनाय टेस्ट होम मिनिस्टर अमित शाह बिनि प्रेजेंस तै राज्यनि चीफ मिनिस्टर देश नि आइन जे सिस्टम न तुइनाय एग्रीमेंट ना तमन आबाखि नं खाबो तै पुरो साजना तंग बारो विरोधी तै पुरा क्रिटिसाइज ब्लेम रने कक तंगसिबा आम कक साने रखबा अमेरिका नि बरो फायदारो सय रुपया निं सारि दो पाकिस्तान बरो फायदा 6 रुपया आरो बांग्लादेश नि दा फायना चाइना नि बरो फाय 6 रुपया निबा राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टर स्टेट चीफ मिनिस्टर देश नि होम मिनिस्टर राज्य नि दुई जन मंत्री नि उपस्थिति ऑफिशियली सब सही मारना है चीफ सेक्रेटरी केंद्र नि सामारना है होम डिपार्टमेंट नि नो एडिशनल सेक्रेटरी सिस्टम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टम दरकार देश नि एग्रीमेंट गनि बा अकॉर्ड गनि आ सिस्टम थिनोगा तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खने दं सिआरो आब्रो के कक साइ दंमोन साबो जारा क्रिटिसाइज करे बबु ग्रानो बा त्रिपुरा मथाबाय दिल्ली सरकार राज्य सरकार हमनो त्रिपार्ट एग्रीमेंट अर्थात त्रिपाक्षिक चुक्ति अवनो जों बुजिना न इन डीप सेंस जों बुजिना न किसिन थानि डेप करि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सानानि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ साना मोसो अमन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट म करि हिगा जों दिनि मिनिस्ट्री थांगिया
Montri sini mungsel lu bukan dari sini Montri na nika sing ek bosor sekarang bong kamu bobo gra kok seru return agreement sarang क्या भाई एग्रीमेंट न थंगिया क्या भाई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट न थंगिया रिटर्न मार्का मिनिस्टर नाने को आपत्ति बुकरी क्या डाउ डेवलपमेंट मार्के 6 month फ्रेमवर्क बुबुग्रा कहमन सका देश नि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तंग लेदा बिनी फेसबुक तंग एक्स तंग ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनी ओन अकाउंट कक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो bon thano video footage tong boro video news khaimon tong o occasion agreement number occasion ni tai tamaro khokjani tong si sai je tipra saron hampren baginai agreement nga clear tabu o political development of finance je nung kok sumani sao popular ko candidate boro rajkumari da na sudo rajkumari da राजा नि रॉयल फैमिली नि खरने पपुलर एवन से क्या कम करे आ जगह 19-20 नु या आ खरने राजा नि बसा बोग्रा प्रदुत विक्रम किशोर देबबर्मन जुला बरका बबुरै बोग्रा स्ट्रेटेजी नाइ दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालायखांके काहामको अब बोग्रा न ओन डिसिजन ना boda basa bini bibi khorni basari abusu wansung naka bubugra bo setai bisi taklani mo election ka hamko khorka ma basani ba kuni to kaham nosini jabo khorka leng nai no unkange kyaba bo sabro chong abu sabuksia boda basa bini bibi chonna basari na kubun barona basari abo bubugra thani sini या फरजाक kabuk ni no kogono hai ka ba महाराजा ni je strategy महाराजा ni je plan aro tabuk lukurok belai khe imang kamang jak o imang kamang jago tabuk kabama kok khani kok asai bhai tongkha je महाराज basakang kito ok rino lukurok thia महाराज tumuno kebo khoroksa sino barjare phano raspori barjare phano borok lukurok ni to hamjak ni tongo gana ni borok tongo dukho sukho bipod apodo gana basanai borok tongo tumungno ras poribar ni phanang lukuro simple public rok judi no maharaja basari rekito kokrino hai pano borok ni bo ekta khamusuma tongo aboke maharaja nai thai de hai ke borok ni rights je ang bona hamjago bono muchungo abo hai sanani abo hai jora tangi re gyang na raja bole dolo sayo sungse wansugo buka je decision namni kan strategy buchen na परिस्थिति buchen na वो परिस्थिति वो जिनिस नो विषय अप्लाई करके हमको अब वो मास्टर बॉस यू काम दिल्ली तेरे मेरा क्लाइमेट सुन नुई तो बनो तो इने एक बसर वैसर नहीं वैसर दिल्ली थांगो वैसर गुवाहाटी थांगो एक बसर बनाय जे लासो वो अस्त्र प्रयोग है नांगो जे पास आंदु दे आं रेस्टेक क्लाइने नुई माताना माहाय आबा केनो बसियो जे वो खाओ संजा खाओ बाजा बु समय ताम क्लाइना गाबन तै सुंथाय कन्फ्यूजन नि लाभ करि बुबुग्रा ताउ बसिनी पार्टी नि बहे त्रिपुरासानी राजपुरबनि सुसंतान सिनी रॉयल सिलन जराबो बसुमै कक्सलयो स्ट्रेटेजी नि बाकी नै एवं ब जत्तनि मतमन नाइनो ब क्लाइ 100 बिसुगा 100 नो एक मडन न को गेबे ताबो नरनि बिहिक बसाब ताबो वाइसा बाई जतन द सानो मुसुमा काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुति थकबन से सायबो दङ सानो मुसि आं थांता जराबो केवा सिउदा रसगुल्ला गदै कत आफन जराबो कत कुति मन चाया गराबो त अ जराबो ताबो नों फान सेता सावा जरियो सरा हम सरी हम का चार नमुसि आं थां जराबो कामा जिनिस संफान नमुसि चार नमुसि आं थांले इ अपति गामन बगिनो जों बुसि दाइतो साइमन थाइदों जे बुबुग्रा
tahu je political development bising tu jeung je tahu asai tong ni buguran thani bo jotono wan sugui kam khainai abo sini bisas tongo right time or right decision na nai ebong bini candidate sabo right person effective hungnai bo right time or right decision na hoine bi candidate setup khainai jodi candidate na khagase ar emon mong mano bo bas bas e phong thamamle apni bong thangmono kaji o jora a jora no dabo ke abo khulasa ka sengtem nungnai bisi din na dongli once election decline thaga hanga to nomination and dead dog finally last dead dog amon bising in due course of time jote kichu সম্ভব নাই তবে অকক সাথে তঙ্গ যে মিডিয়া নি বিসিংতই নংনি বিসিংতই ti pasarokno lukurokno bubugarani proti full confident e fit narak tabuk lukuroni phasingtibo abo haike kabangma kok piharjagei kok asai kha je lai thangjak 5 বছর থাংনাই পার্লামেন্ট ইলেকশন রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবী गोबांको भोट मानखा आगुन यागलो बिनिबो काइसा पपुलारिटी पूर्वासन बेलाय गोबांको ताबुक ते खैसा ते खाकसा फासिं गाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिंते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराओ बासासिनाय आबाके दुइटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनि बिसिंगो मथानी फासिंग के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिंग के प्रीति सिंह अब हाइके दुई पार्टी नि को आजाई दमनि जाराओ अबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानी फासिंग के प्रज्ञा देवी नि पपुलर को अब हाइके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबो इज ए स्ट्रेटेजी इज ए सिनारी इज ए सिचुएशन महाराजा बबो हाई स्टेप नाके हमकुगनो आज तक कताल खेतक आलचुआई गया खेत आलचुआई जा माइ बरनानि ताबो बबो सामु आगक जाको बबनो बो पॉल्यूशन ना खांके कंफर्म पास ननि आबो हाय बुगा सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगांगो दाउ बेट्स रमरिना नाय बा साबनो खेला केंगो माटर तिख्लाय नांगो के तिख्लाय नांगो नाय बा नांनाय बो गामनसु साकाबली जब सिनी महाराज राजकुमारी प्रज्ञा तय महाराज राजकुमारी प्रीति देवी सिंह द बर्मन अवन बिसंग साबनो करिनो करं हाबनो म टाकलायनि जे सीजन न टाकलायनि जे इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरि का हागु बुबुगा चंगि दं जदि न राज परिवार नि बा चिन रॉयल फैमिली नि बासनान थाङा আর तुमुर बास याबो तोनि मान फिरो बिनि स्ट्रेटेजी वो खली तो हटाम खका हमको तर बोट डायरेक्ट दिल्ली में कांटेक्ट को मिनिस्टर में कांटेक्ट हो प्राइम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो पार्टी पावर में कांटेक्ट हो सिनी आसो दामबा सिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिन एक्जिस्टेंस सर्वाइवल निजे पॉलिटिकल पावर अवश्य मारा नांगाय फास्ट बुरुडी थांगा बु कुशलती बु पॉलिसी ने खलका हमको अब बस निने साने से ते बिसु सम पॉलिटिक्स क्लाय एक्सपीरियंस तो हमको तब बो सिनी कैप्टन ताइ सिनी रॉयल फैमिली सिं फुल कॉन्फिडेंट फुल हार्टेडली बनसुं विश्वास खलायो बो जतक सामखलाय दमन अब 30% इंटरेस्ट में काम खलाय थाजो साखाबले पाब्लिकनि कन्सेंसस वेटी बथाङो पार्टी लेवल को खलाय क्या वुमेन्स वे छला क्या यूथ वे छला क्या पार्टी नि सीडब्ल्यूसी माने हाईएस्ट बॉडी वे कॉक छला क्या अपार्ट फ्रॉम दैट मियाउनर नुखाना दि मानी को अनक्लाबो समाज पॉलिटी वे बिन कॉक सब समाज पॉलिटी तो पॉलिटिशियन जबली पर समाज नि प्रत्येक कम्युनिटी नि हेड रो बरवा इंटरेक्शन बरवा भाव बिनोय का बनि सजेशन ना का आबर परे से बहुत दिल्ली बिरु मिया So the job the information tam khana khaya ostra bini bi hogu habi tanga bini bokhrogo to moda bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo joto bin thani bo ostra to events to ja events apply khlai bo tipra sani hang kore ni bagi ni bo politics
जे बो डिसीजन ना पॉलिटिकल डिसीजन ना आन बगे फुल कॉन्फिडेंट on बो रान तने कोनो कंफ्यूज ता तु आन बगे बो डायरेक्शन जों हिमनाय बो डायरेक्शन जों हिमनाय आबो जों ताय खयग दिन निगान जों सिनाय पार्टी आलायन जों माय दूर टू दूर कैंपिंग शुरू खाई तो यू डोंट नो उस गाने सिमी लॉन्च से खाबो सारा त्रिपुरा न दूर टू दूर कैंपिंग एग्रीगेशन एग्रीमेंट नी अबरदि बसकान इलेक्शन सिनि बरन इंटैक्टनेस थानसा तननि जबाव दाबो नखरि दो ओके ताबो ताई खाबाय थे तंग बतंग बुबु गरन लगिरि मन बुसुकबा 3 years das kayako assembly ko 1 year se kadrop ko sing bubu grano asu dakti khano akai thane bawi thane kok gangke abo saya galai on bagi no kha kuarke kha kolokhe jing bubu grano hamjagi logi marlai obos main ko okay sing naidi কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট ফাইকা অফিশিয়ালি বুঝছে আন্দোলন ফাইকা সালা তো ত্রিপুরা এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশন তা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার বড় টং 2 মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তাম সেপারেট স্টেট টু আগরতলা আসাম আগরতলা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে বর্মরাও ওয়াটুই পান্তুই কত বড় চির খগলা কিয়া স্লোগান লাইকা অনেক রকম দৃশ্য চুগনুকা খাইমায়া দৃশ্যর আবহাই ত্রিপুরাসর আন্দোলন খাইন থাকা আবহাই চেহারা খাই নাংনাই আবু নুগলি আবু তাই শালি আমহাই কানিনে নর যতন শু সুং যতন শু 11 দিন আন্দোলন খাইয়া ও আইপিটি সারা সরকার সাইমাই কিন্তু আপ্রতাম এগ্রিমেন্ট তাবু মই হাইদাংবা কেন্দ্র সরকার কোন প্রতিনিধি সহিত হোম মিনিস্টার তো তংবা প্রেস কনফারেন্স খাই যত নতুই নাই নো কখনো পরিপূর্ণভাবে তাকলেন মো এগ্রিমেন্ট বুবুগ্রান নেতৃত্বে সেটেল হঙ্কা অবশ্য ওয়েট পা খাই আর যদি রিয়াকে সব দোষ নাইবা বিজেপি দোষ বলাবো শুনে কক রুই নাই 6 মাস 1 বছর সোনাই না হঙ্গায় তাও 6 মাস বুবুগ্রা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগ্রা একটা কক সারাই বিলে না সাবরিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র শুনে বিত্রাই খালাই গানি নাইতে সিঙ্গাপুর বিশেষ কারকটা খালাই গানি তা আবরু চিনি ও বিজেপি প্রতি চিনি ফেটে তন জনগণ কিন্তু বুবুগ্রা যে রুটটি থাঙ্গে এগ্রিমেন্ট কা আ রুট না আসল রুট কারণ যেহেতু বিজেপি দাও সরকার তো কেন্দ্র সরকার বুসকাঙ্গ বড় ফাইমা গুরু ফাইকে তো ফাইনানি দরকার ক ফাইয়া হঙ্কে আবনে আলাদা চিন্তা কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুট থাঙ্গে বুবুগ্রা কক সাকা ভারত সরকার কক সানা নাঙ্গন আ ভারত সরকার কক স গতাম বাকি কনফিউশন তংবা রং রুটি থাঙ্গে নে আমেরিকা চাইনা রগ হঙ্গলা আর থাঙ্গি তামো রাজা থাঙ্গি কক সায়া তামলা তুই মানাইবা আমেরিকা তো চিনি মানতে রিয়া চাইনা বসিনি মানতে রিয়া বাংলাদেশ রিয়া পাকিস্তান রিয়া কোন দেশ নে রিয়া খুদ ভারত সরকার সো দ্যাট বুবুগ্রা তো রাইট ডিরেকশন তাই হিমিনো তিনি মো এগ্রিমেন্ট সেল টু রিয়া হঙ্কে বিজেপি খেলা খাইনি সিংবাই বিজেপি র সিঙ্গাপুর के तम खाने खायाबो जों पॉलिटिकल डिसीजन जों मुकाबला माखाय त्रिपुरा साबै बुबुग्रा कोन खेला खलया दाव आगम दिनबो खलया मान खांके मान का त्रिपुरा सने कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खलाई दङ बीजेपी सुनो बित्रै खलाई दङ अबनो प्रमाण 6 माननि परे बुबुग्रा थुनिया त्रिपुरा सनो सिकां बायरानो बुजिना नांनायसो पाइथाक सुमु निनी पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो रखे पासंगनाय हे के बा कृति देवी ने रखन के चांसेस कम बो निनी पर्सनल व्यू ताकलाय बुहां थुदाना फन से पासंगनाय थालिक बुफांना पन दे पासंगनाय तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मया पाला बुहानो काय फन पास अब राइट पर्सन है किंतु राइट पर्सन इफेक्टिव अब बुबुग्रा सिलेक्ट अब सुतो राजकुमारी देंगनाय बड़ राजकुमारी देंगनाय नाते खरकसा साबंगनाय अब बुबुग्रा will decide बुबुग्रा डिसीजन अफेकै तुनि जाबछ
बुबुरा जानो डिसिजन दो आबो पार्लियामेंट थांग कक सानाय 6 month is a senior agreement आबो कक सानाय पुरा 30% हांबोबाय बाहायके थांनाय आबो तमासि हाराबाय थांनाय आबो बहुत बिफेन थांगनो बुबुरा डिसिजन बुमति के बुबुरा रहनाय शिकारो अरे नुनुखना आर्मी रो बाहायके थां शिकारो थांगा के एकदम बरक नों हांगाय बरक से पुसाक मेरं मारं चुमैनाय टुबि थुबैनाय जुद्ध नखरो बिनि चेहरा आफरो बाका जागासि सिनिया बुहां बलाय थांगा बुहां बलाय मिलि थांगो तानबाबो शिकारो जुद्ध थांफुरोके सिक तद्रुम बुबुग्रा प्लानिंग खाइ दं हाजे अ जुद्ध बाहायके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय आबा बुबुग्रा डिसिजन लानाय आबो 30% खामग्रान बागै नंनाय आ खाललगै जों मानाय सिंनाय आबोनो जों बुखावो जों दंथौगै जों हामजगै जों बुबुग्रान लगै मारलाय सारे दिखे अरे की अवस्था सारे की दिखे थैंक यू আরো দাঁড়া করতে আরেকটু আমি বুঝলাম না ছবি তুলতে যা ঠেলাটা লেগে মানে जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आपको ये कहूंगा मुख्यमंत्री के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा
बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% জিত। আর এই জিত কার?
আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে, তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিংহপূর্ণ মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত ধন্যবাদ। শেষ হইলে কইেন আমরা বুঝছে এবার
জেলা রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে অনুরোধ দাখিল করলেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহসাই সেই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অব্দি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের, যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের অন্তিম ব্যক্তি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখবেন। বন্দে মাতরম।
বিপ্লব কুমারজি আগে বড়ো हम तुम्हारा साथ है বিপ্লব কুমারজি আমাদের অঙ্গীকার আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি ভারতবর্ষে যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা ৯ বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য Perasaan dulu kalau aku milih kerap kelihatan, tahu? Agam dino mau kelihatan. Man kati perasaan ni kapal hamka. Maya hamka BJP suno, kela kelihatan tu mo BJP suno bitra kelihatan tu mo. Abono permanu ni 6 month ni pore. Abang ini candidate sabo right person effective bunai, bo right temo right decision na boleh ini candidate setup. Tak kalau ibu tu tanah pun sedepasang naik. Kali ku phano pun depasang naik. Pala bukan kaya phano pas abo right person ini. কিন্তু right person effective. Abo bubugra selection. Abo sudah raskumari deng naik, boro raskumari deng naik. Nate khota sabung naik abo bubugra will decide. Election ni time o sabun basri ka hamku bubugra chongi to. Raskumari progga bubugra jano decision do abo Parliament of Thang Kok Sanai 6 months is a senior agreement Abu Kok Sanai Rajbari ni bising no khorok nei bomung kasai phaja tabu khorong ni bising tong te khorok sang kang ke lai thamjak parliament election bahai no bataijak Rajkumari Progga Debrma tabu te khorok sa boni bahano jugno maharajan bahano jugno kriti bibi awa hage khorong ni bomung kasai phaimani bisingo I je obhai je scenario o environment no tabu sabo bisi popular ko I buskang ni boto Maharaj
Kumari Pogga de, Naki criticism de. Tabuk West Parliamentary Constituency ni BJP ni Prathi already declare ka. Declare mane yagulo no Tripura mo thabo government to hapka. But BJP by chini coalition government tabo state to. Chini Corona Minister Hamani yagulo tabo BJP by chini kuno hasali tongmani ba खाखेलाई तोंलाई मनी आबो पॉलिटिक्स ऑफ करी चिनी बरोक नि मानताई शक्ताई चिनी बरोनी एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि कग्नो वानसुक गाइनो जोंताबो मोहाके डिसिजन नावैनाय जों कोalition of माथांका कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तों नांनाय स्ट्रेटेजी करिके Sing politics so, sini mantai shokte no, eti kainani, ba manani abu bele kokutu. Sigaro thanga bahai no sigar kering rok, onek kusol bele sigar klainai, musi sigar pangtung, wak sigar pangtung, tom sapan ungtung, jota strategy bai. Aroma thanga bahai no, jara aroma kering rok, borok, kaham ke wansu no. Bahai ke ano romudu iman abo akring roksibo sungjoto nukja mokol baita politics ba jagabo felema kri politics obo politics strategy ni sungma khaine o jaga bobukrani strategy Tripura mothani strategy tabu mo jorabo belekno kaham sing sara bai government khaimano BJP habano sungo nangjago Nangjangman yagulo sung Simon ka sungba andolon khaya nango andolon bising te Delhi nungi mandala nahaka abono tungtai ketal ka sarana ya hastin dukuro bobugra Tripura sani thangna chanani baginai boniji first and to date amoron onuson hunger strike suja kokbai Akog thungi thoma kogya. Jeng sungsun sebona pula puro haita klekrudi. Mo andolon selai ta kotor andolon ta kriya mono moni sekang tesa on andolon khai dini samun bawa manilia. Direct bo saka announce lagi je hate kotor no ani andolon ni aro sayang thinai jodi sini mantai shokti Tripura thanani chaba. O sanmuno manya hangke. Kendor Sarkar respond yang ke angsa yaw ni thine 28 February sibli biswe chini bai sal dugya kubli thangka 8 ghonta sakalia bo jokhon kok sana shuru kare kya Delhi ni raja jihni manga bli phaigradi Delhi boni manga thangya guinai bo sakang okhali ya khali Delhi thangi tongo ang ya khali kibil phegala Thang kabli, olo sini president mathangka, sini LUP afroni dauni minister mathangka, edi sini council chairman logi sogi kya, sini dauni katal minister tekroksed bishoketu, bo sogi kya, sini Ranjit Deborma, sini MLA, bo thangi sogi kya, sogi akunai kabang ma borok nibus kango, te kubun party ni minister bertong. I-50 ni minister bawa jaga saki Tripura sani minister no tribal minister Vikas Babu baro sogi kya bono saki tuinai testi home minister Amit Shah bini present so tai rajoni chief minister desh ni ja ain je system no tuinai agreement na tomon abo hakin khabo Tai pura sajana tong baro birudi tai pura criticize blame rane kok tong siba am kok sane rok ba America ni borok faida ro soir bene ning sari do Pakistan borok faida soir bene aro Bangladesh ni da faina China ni borok fai soir bene ba Rajya Sarkar ni chief minister state ni chief minister
দেশনি হোম মিনিস্টার রাজ্যনি দুইজন মন্ত্রী উপস্থিতি অফিসিয়ালি সাব সই মারা নাই চিফ সেক্রেটারি কেন্দ্র সামারা নাই হোম ডিপার্টমেন্ট নি এডিশনাল সেক্রেটারি সিস্টেম কোনো আরো গালাট করে একদম পিওরলি যে সিস্টেম দরকার দেশ নি এগ্রিমেন্ট গানি বা অ্যাকর্ড গানি আর সিস্টেম থি নঙ্কা তাই তাম কনফিউজ দং ছো আর তাই তাম ক্রিটিসিজম খানে দং ছো আর আবরকে কক সাই দংমন হিসাবো যারা ক্রিটিসাইজ করে ববুগ্রানো বা ত্রিপুরা মথাবাই দিল্লি সরকার রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমন जों बुजिना नाम इन डीप सेंस जों बुजिना नाम किसिन थानि डेप बकरि डेप नास करि बिसिं तुइ थाङै कक सानि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संगो अमका पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिगा जों दिनि मिनिस्ट्रि बो थांगिया मंत्री सिनि मुंसे लुक मार ग्रिसिनी मंत्री ना निका जों एक बছর सिगां बमन कम बबुग्रा कक सरिव रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारखा मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरिया दाउ डेवलपमेंट माखे 6 माननी फ्रेमवर्क बबुग्रा कामन सका देशनि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तम लेदाव बिनी फेसबुक दङ एक्स दङ ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनि ओन अकाउंट कक साम देशनि तामन दुनियानि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया र बन्थानो भिडियो फुटेज दङ बर भिडियो न्यूज खाइमन दङ ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन नि तै तमारो खगजानाय दंसिना साइ जे त्रिपुरा सरनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट नंका क्लियर ताबो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि साउ पपुलार को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुदर राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलार केवन से के कम करे आ जागो 19-20 नंगिया आ खरनि राजानि बसा बबुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर दा बर्मन जुला बरखा बुरै बुबुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबनो कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब बुबुग्रा न बो ओन डिसिजन नालाय बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंनाका बुबुग्रा बो जेटाय बिसि टाक्लायनि म इलेक्शन काहामको खरकसा से मा बासानाय बा कनि तो काहाम नसिनि जाबो खरकसा लेंनाय न उनखांगे फियाबा बो साबनो चंग आबो जाबखसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि ना गुबुन बरना बासारि आबो बबग्रान थानि सिनि याफरजा ताबुकनि न कगनो हायबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमां जाग ओ इमां कमां जागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासा खांकितो कक रिनो लुगुरो फिया महाराज तुमुनो केबो खरचासनो बारजारे फानो राज परिबारनि बारजारे फानो बरक लुगुरोनि तो हामजाक मानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुनो राज परिबारनि फानों लुगुरक सिम्पल पाब्लिक रक जुदिनो महाराजा बासानि लिखितो कक रिनो हायपानो बरकनिबो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबो बरकनि राइट्स जे आं बनो हामजागो बनो मुचुङो आबोहाय सानानि आबोहाय जरा तांनि रोजागि आं ना रोजाग बोले दल सालायो जोंसे वानसुगो बुबुग्रा जे डिसिजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझेना परिस्थिति बुझेना ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालायके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली
तेरे मेरा खाइमानी सुंग नुई तो बनो तो इन्हें एक बसर वैसे रनाई वैसे रिया वैसे रनाई वैसे रिया वैसे दिल्ली थांगो वैसे गुवाहाटी थांगो एक बसर बनाई कैसे लासो वो अस्त्र प्रयोग है नांगो जे फास आंदू दे अंग्रेज टे खाइने नुई माता नाम है अब है कि न बहुत सी हो जे वो खाओ संजा खाओ बाजार बु समय ताऊ खाए ना गाबोन तो इसंगताई कन्फ्यूजन ही लाभ करी वो ग्रा ताऊ बहुत सिनी पार्टी नि बहेड तिप्रासानी राजपुर बनी सुसंतान सिनी रॉयल सियन जरावो बसुं में कौक सलायो स्ट्रेटेजी नि बाकी नहीं एवं वो जत्तनी मतमन नाई नो वो खलायो 100 बिसुंगो 100 नो एक मटन ना मुको गेबले ताबो नरनि बिहिक बसाब तंगो वासे भाई जतन द सानो मुसुंगो काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुति थकबन से बदौ न सानो मुसि हां थांता हाजरबो केवा सिउ जे रसगुल्ला गतै कथा हाफानो जरबो कथा कुति मन चाया बरबो तो अ जरबो तब नों फानु सेता सावा जरियो सरा हम सरी हमंगा सान नमुसि हां थांगो जरबो कामा जिनिस संफान नोंना मुसि सानो मुसि बंग थांगले ई आपते गाबोन बागिनो जों बुजिदाय दं साइमनथाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पलिटिकल डेभलपमेन्ट बिसिंतै जों जे दाबो आसाय दंनि बुबुग्रा थानिबो बो जतनो वानसुगै काम खायनाय आबोसिनि बिसास दङ राइट टाइम राइट डिसिजन लानाय एवं बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन effective बुंनाय बो राइट टाइम राइट डिसिजन लावैने बिनि कैंडिडेट सेटअप खायनाय जदि कैंडिडेट ना खागासे आरो एमन बुंबानो बो बस बस एफं थामामले हाबदि बुं थांमोनो काजि अ जरा आ जरा न दाबो के अबो खुलासा के संख्या नुनाय तै बिसि दिन नंगि ना दंले वन्स इलेक्शन डिक्लेयर थांगा तो नॉमिनेशन रन डेट डॉग फाइनेबली लास्ट डेट ड्रॉप अमन बिसिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जते किछु संभव নাই তবে অকক সাথে তো যে মিডিয়া নি বিসিংতৈ নংনি বিসিংতৈ ত্রিপুরাসারগ্ন লুকুরগ্ন बुबुग्रानि प्रति फुल कॉन्फिडेंट ए फेट नारगे तबुक लुकुरंनि फाजिकतिबो अब हाके कबांमा कक बिहार जागै कक आसाइखा जे लाई थांजाक 5 बছर थांनाय पार्लियामेंट इलेक्शनाव राजकुमारी प्रज्ञा देवी गोबांखौ बुट मानखा आबुन यागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खैसाक ते खाकसा फासिं नंगाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिंते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराव बासा सिनाय आबाके दुईटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनि बिसिंगो मथानि फासिंते के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिंते के कृति सिंह अब हाके दुई पार्टी कक आसाई दमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानि फासिंते के प्रज्ञा देवी नि पपुलार कक अब हाके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज स्ट्रेटेजी इज सिनारी इज सिचुएशन महाराजा बबहाय स्टेप नाके हामकुगनो आज तक कताल खेतक आलचुआय जगिया खेत आलचुआय जाक माइ बरनानि ताबुक बबो सामुं आगक जाकु बबनो ब पॉलिशन ना खांके कंफर्म पासनानि आबहाय ता बुबुग्रा सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङो दाउ बेट रमरिना ननाय बा साबनो खेला खेंगो माटर तिख्लाय नांगौके तिख्लाय नांगौनाय बा नांनाय बो गाहामनसु साकाबली जे सिनि महाराज राजकुमारी प्रज्ञा ताई महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह द बर्मन अबन बिसुंग साबनो कनिनो करं हाबन म टाकलायनि जे सीजन न टाकलायनि जे इलेक्शन नि टाइम साबनो बासरिका हामकु बुबुग्रा चंगि दं जदि न
राज परिवार बा चिनी रॉयल फैमिली बासनान थांगा और तुमुर बास याबो तोनी मा फिर बिनी स्ट्रेटेजी वो खोली तो हटाम खले का हमको और बहुत डायरेक्ट दिल्ली में कांटेक्ट हो होम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो प्राइम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो पार्टी इन पावर में कांटेक्ट हो सिनी आसो दाम्बा सिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिन एक्जिस्टेंस सर्वाइवल निजे पॉलिटिकल पावर अवश्य मारा नंगाई फास्ट बुरुडी थांगे बु कुशलती बु पॉलिसी ने खले का हमको अब बस निने साने से ते बिशु सुम पॉलिटिक्स खले एक्सपीरियंस दंखानो ताक बो सिनी कैप्टन ताई सिनी रॉयल फैमिली सिन फुल कॉन्फिडेंट फुल हार्टेडली बनसुं विश्वास खलायो बो जतक सामखलाय दमोन अब 30% इंटरेस्ट में काम खलाय थासेও साकाबले बाबलेनी कॉन्सेंसस वेटी बथांगो पार्टी लेवल कॉक्स खलाय क्या वुमेन्स वे छला क्या यूथ वे छला क्या पार्टी नि सीडब्ल्यूसी माने हाईएस्ट बॉडी वे कॉक्स छला क्या अपार्ट फ्रॉम दैट मियाउनर नुखाना दि मानी को अनक्लाबो समाज पॉलिटी वे बंद कॉक्स हो समाज पॉलिटी तो पॉलिटिशियन जाबली पर समाजनी प्रत्येक कम्युनिटी ने हेड रो बरोबा इंटरेक्शन बरोबा बाप बिनोय का बोने सजेशन ना का आबर परे से बहुत दिल्ली बिरु मिया सो जब जो इंफॉर्मेशन तम खाना खाया अस्त्र बिनि बि हगुसु हाबि थांगा बिनि बखरगो दङ दा बो बाहाके स्ट्राइक रि बाहाके खेला खलाय ताउबो जत बिन थानिबो अस्त्र दङ वेपन्स दङ जा वेपन्स एप्लाई खलायबो तिप्रासानी हांकरानि बगिनि बो पॉलिटिक्स जे बो डिसीजन नाय पॉलिटिकल डिसीजन नाय अनबो फुल कॉन्फिडेंट दङ बो रानथाने कोनो कंफ्यूज तातु अनबगै बो डायरेक्शन जों हिमनाय बो डायरेक्शन जों हिमनाय आबो जों ताइ खय दिन निगानो जों सिनाय पार्टी आलायनो जों माय दूर टू दूर कैंपिंग शुरू खाय तो यू डोंट नो उसगानि सिमी लॉन्च काबो सारा तिप्रावनो दूर टू दूर कैंपिंग एडुकेशन एग्रीमेंट नि अबरजों बसकान इलेक्शन सिनि बरनो इंटैक्टनेस थानसा तननि जवाबो दाबो नखरिदो ओके ताबो ताई खाबाय थे टंग जों बुबु गरनो लगिरि माने बुसुकबा 3 years das kayako assembly ko 1 year se kadrop ko ising bubu grano asu dakti khano akai thane bawi thane kok gangke abo saya galai on bagino kha kwarke kha kolokhe jing bubu grano hamjagi logi marlai obos main ko okay singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট ফাইকা অফিশিয়ালি বসে আন্দোলন ফাইকা সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ারন টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন জুনিয়র কোয়ালিশনটা আইপিএফটি লাস্ট 5 ইয়ার বড় টং তুই মিনিস্টার টং আবন সেকাং পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আম সেপারেট স্টেট তুই আগরতলা আসাম আগরতলা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে বর্মরাও ওয়াটুই পান্তুই কত বড় चिरखगला क्या स्लोगान क्या अनेक रकम दृश्य चुगनुका खाइमाया दृश्य रक आबहाय तिब्रासर आंदोलन खायन थांगा आबहाय चेहरा खायन नांनाय आबु नुगलि आबु तै सालि आमहाय कानिने नर जतन छु सुं जतन छु 11 दिन आंदोलन खाया ओ आईपीटी सारा सरकार से खाइमे बिजि किंतु आफर ताम एग्रीमेंट ताबु मय हायदंबा केंद्र सरकार कोनो प्रतिनिधि सय त होम मिनिस्टर त तंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस खलाय ज त न तै नाय नो कखनो परिपूर्ण भावे ताकलेन म एग्रीमेंट बुबुग्रान नेतृत्वे सेटल नखा अबसो वेट पा खायने আর যদি রিয়াকে সব দোষ নাইবা বিজেপি দোষ গুলাবো শুনে কক রই নাই 6 মাস 1 বছর সঙ্গে না হাঙ্গায় তাও 6 মাস বুবুগরা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগরা একটা কক সারাই বিলে না সাবরিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র শুনে বিত্রাই খালাই গানি নাই সিঙ্গাপুর বিশেষ কারকটা খালাই গানি তা আপরো চিনি ও বিজেপি नि প্রতি চিনি ফেটে তন জনগণ কিন্তু বুবুগরা যে রুটটি থাঙ্গে এগ্রিমেন্ট কা आ रूट ना आसल रूट कारण जेहेतु बीजेपी दाव सरकार तो केंद्र सरकार
buskang boro phai ma biru phai ke to phainani bo dorkar ko phai hangke abon alada cinta kenu tabuk jorabo je ruto thangi bubu gara kok saka Bharat sarkar be kok sana nangmon a Bharat sarkar be kok so gotam bagi confusion atong ba wrong route thangi ne America China ro hangla u ar thangi tamo raja thangi kok sa tamlo tui manai ba America to sini man theria China bo sini man theria Bangladesh bo ria Pakistan bo ria kono desh ne ria khud Bharat sarkar so that bubu gara to right direction tangi himino tini mo agreement sal to ria hangke BJP khela khaini singbai BJP ro Singapore ke tam khaina khayabo sing political decision men sing mukabela makene Tripura sabe bubu gara kun ni khilaf khliya dam agam din mo khliya man khanke man ka Tripura ne kabal hamka maya hangke BJP suno khela khlai tongo BJP suno bitre khlai tongo abono proman nai 6 man ni pore bubu gara dunia Tripura suno sekang bayar no bujina nang naisen pai thak sumu nini personal view le bahai je Rajkumari Pragano roke pasang nai he ke ba Kriti Devi ne rokan ke chances kom bo nini personal view takalai buang thundana pan se de pasang nai thalik bu phangna pon de pasang nai tobe thalik bu phang do riding maya pala bo bu phang kai phone pass abo right person nge kintu right person effective abo bubu gra select abo sudo Rajkumari deng nai boro Rajkumari deng nai nate khoksa sabung nai abo bubu gra will decide bubu gra decision apeke tumi sam bubu gra jano decision ro abo parliament thang kok sanai 6 month is a sini agreement abo kok sanai pura 30% hambol bai to bhaiket thang nai abo toma chehara bai thang nai abo बहुत विभिन्न थांगनो बुबुग्रा डिशन बुमति के बुबुग्रा रहनाय सिकारो अरे नुनुखरा आर्मी रो बाके थांग सिकारो थांगा के एकदम बरक नु खांगाय बरक से पुसाक मेरंग मारंग जुमुइनाय टुबि सुबुइनाय जुद्ध नखरु बिनि चेहरा afro buro baka jaga सिनिया बुखां बलाय थांगा बुखां बलाय मिलि थांगो तान बाबो सिकारो जुद्ध थांबुरो के सिक तद्रुम रो बुबुग्रा प्लानिंग खाइ तंग हाजे अ जुद्ध बाहाके रहनाय सामना रहनाय बुमुति चेहरा बाय रहनाय आबा बुबुग्रान डिसिजन नानाय आबो 30% खामग्रेन बागै नंनाय आ खाललगै जों मानाय सिंनाय आबोनो जों बुखावो जों तंथुगै जों हामजगै जों बुबुग्रान लगै मारलाय सारे दिखे सारे क्यों सारे की दिखे थैंक यू आरो बाला को सारे सबै दुध ठेडाले माने
जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आज ये कहूंगा मुख्यमंत्री के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा इसके समुद्र लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनको नमस्कार। बालुआ झील, बालुआ झील, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, हम कुलंगा, कुलंगा, क्या कुलंगा, कुलंगा। धन्यवाद। संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से
हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% এর জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে। তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি উনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিংহপর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত আপকি বাত আপকি বাত। ধন্যবাদ। শেষ হইলে কই নাম না আমার বুঝছে এবার
কাছে দাখিল করেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহজেই সেই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অবধি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সবগুলা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের, যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা, আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে, সরকারি হোক সংগঠনে হোক, যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে, জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে, পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন, সিপিএম বলুন, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে, দাদা দিদি থেকে শুরু করে, ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবাই কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিপ্লব
कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। विपुल कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি ভারতবর্ষে যশস্বী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য Perasaan buku kerapun ini kerap kali ya, tahu? Agam diri mau kali ya. Man kati perasaan ini kapal hamka. Maya hamka BJP suno, kala kali tunggu BJP suno bitra kali tunggu. Abono permainan lagi 6 month pore. Abang ini candidate sabo right person effective mulai, bo right temora edition na ini bini candidate setup. Tak lagi buang tuntana pun sudah pas nai. Thalik bu phano pun pas nai. Pala bukan kayak pernah pas abo right person ini, কিন্তু right person effective abo bubugra selection abo sudo raskumari deng nai boro raskumari deng nai nate kota sabung nai abo bubugra will decide election ni time o sabono basari ka hamku bubugra chongito raskumari pragga bubugra jano decision do abo parliament thang kok sanai 6 months is a senior agreement आपको कौन सा है? राजबारी निबिसिंग नो खरक नहीं वो मुंका सही फैजा ताबु खरक निबिसिंग तो मोते खरक सांगांग के लाइट हमजा पार्लियामेंट इलेक्शन बाहाय न बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवबर्मा ताबु ते खरक सा बनि बाहन जुगनो महाराजन बाहन जुगना क्रिटिसी बीबी अब है खरंग नहीं बुम कासे फाइमेन बिसिंगो इजे अब है जे सिनेरियो ओ एनवायरनमेंट नो ताबो साबो बिसि पपुलर को इ बुसकांनि बुटो
Raajkumari Pragga de naki Kirti Singh de. Tabuk West Parliamentary Constituency ni BJP ni prathi already declare ka. Declare mane yagulo no Tripura mo thabo government to hapka. But BJP by sini coalition government dabo state to. Sini koroni minister hamane yagulo tabu BJP by sini kuno hasali tongmani ba खाखेलाई तंगलाई मनी आबो पॉलिटिक्स ऑफ करी चिनी बरोक नि मानताई शक्ताई चिनी बरोनी एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि कग्नो वानसुक गाइनो जोंताबो मोहाके डिसिजन नावैनै जों कोalition of माथांका कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तंग नांगनाय स्ट्रेटेजी करिके Sing politics so, sini mantai shokte no, eti kainani ba manani abu bele kokutu. Sigaro thanga bahai no sigar kering rok, onek kusol bele sigar klai nei, bosi sigar pangtung, wak sigar pangtung, tom sapan ungtung, jota strategy bai. Aroma thanga bahai no, jara aroma kering rok, borok, kaham ke wan sugi no. Bahaya ano romuti man abo akring roksibo sungjoto nukja mokol baita politics ba jagabo felema kri politics obo politics strategy ni sungma khaine o jaga bobukrani strategy Tripura mothon strategy tabu mo jorabo belekno kaham sung sara bai government khaimano BJP haibano sungo nangjago Nangjangman yagulo sung Simon ka sungba andolon khaya nango andolon bising tei Delhi nungi mandala nahaka abono tungtai ketal ka sarana ya hastin dukuro bobugra Tripura sani thangna chanani baginai boniji first and to date amoron onushon hunger strike suja kokbai akok thungi thoma kogya jeng sungsun sebona puila puro haita khlaikrudi mo andolon selai ta kotor andolon tai kre mono monis rang tesa on andolon khaidini samun bawo manilia direct bo saka announce lage je hatai kotor no ani andolon ni aro chayang thinai jodi chini mantai shokti Tripura thanani chaba o sanmuno maina hanke kendra sarkar respond riangke angsa yauni thine 28 February sibli biswe chini bai sal dugya kubli thangka 8 ghonta sakalia bo jokhon kok sana shuru kare kya Delhi ni raja jihni mangabli phaigradi Delhi boni manga thangya kuinai bo sakang okhali ya khali Delhi thangi tongo ang ya khali kibil phegala Thangkabli, ulo sini president mathangka, sini LUP apurone dauni minister mathangka, edi sini council chairman logi sogi kya, sini dauni katal minister tekroxe Bishwaketu, bobo sogi kya, sini Ranjit Devarma, sini MLA bobo thangi sogi kya, sogi akunai kabangma borok nibus kango, tai kubun party ni minister bertong. IPFT ni minister bawa jaga saki Tripura sani minister no tabular minister Vikas Babu baro sogi kya bono saki tinai best home minister Amit Shah bini presence ho tai rajyo ni chief minister desh ni ain je system no tinai agreement na tomon abo hakin khabo Tai pura sajana tong baro birudi tai pura criticize blame rane kok tong siba am kok sane rok ba America ni borok faida ro 100 rupiah ning sari do Pakistan borok faida 100 rupiah ne aro Bangladesh ni da faina China ni borok faida 100 rupiah ni ba Rajya Sarkar ni chief minister state ni chief minister desh ni home minister
राज्य दुईजन मंत्री उपस्थित है ऑफिशियली सब सही मारा ना चीफ सेक्रेटरी केंद्र सामारा ना होम डिपार्टमेंट नो एडिशनल सेक्रेटरी सिस्टम कोनो आरो गलत करे एकदम प्योरली जे सिस्टम दरकार देश नि एग्रीमेंट गानी बा अकॉर्ड गानी आ सिस्टम थी नंगा तैतम कन्फ्यूज दं सिवा तैतम क्रिटिसिज्म खाने दं सिआरो आबर के कक साइ दंमोन हिसाबो যারা ক্রিটিসাইজ করেন বাবু গ্রান বা ত্রিপুরা মথাবাই দিল্লি সরকার তাই রাজ্য সরকার অমন ত্রিপার্ট এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমন जों बुजिना नाम इन डीप सेंस जों बुजिना नाम गसिन थानि डेप बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सानानि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संग अमन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिंगा जों दिनि मिनिस्ट्री बथांगिया मंत्री सिनी मुंगसे लुक मान ग्रिसिनी मंत्री ना निगा जों एक बছর सिगां बावमोन कम बबग्रा कक सरिव रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारका मिनिस्टर नाने कोन आपत्ति बुकरिया दाउ डेवलपमेंट माखे 6 month framework bubukra kamun saka देश नि होम मिनिस्टर बो कक मा सका लाइव तंग ले दाउ बिनी फेसबुक तंग एक्स तंग ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनी ओन अकाउंट कक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन थानो वीडियो फुटेज तंग बरो वीडियो न्यूज खाइमन दंग ओ ओकेशन एग्रीमेंट नंबर ओकेशन नि तै तमारो खगजानाय तंगसिना साइसराय जे त्रिपुरा सारनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट का क्लियर ताबो अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि साउ पपुलार को कैंडिडेट बरो राजकुमारी दा ना सुदो राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलार केवन से के कम करे आ जगह 19-20 न गया आ खरनि राजानि बसा बबुग्रा प्रदुत विक्रम किशोर देवबर्मन जिला बरकबा बुरै बबुग्रा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबनो कैंडिडेट सेटअप खालायखांगे काहामको अब बबुग्रा न ओन डिसीजन ना बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंलाका बबुग्रा ब जेटाय बिसि टाक्लानि म इलेक्शन काहामको खरक्सा मा बासानाय बा कनि तो काहाम नसिनि जाबा खरक्सा लेंनाय न उनखा के फियाबा ब साबनो चंग आबो जाबसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासारि ना गुबुन बरना बासारि आबो बबग्रान थानिसिनि याफरजा ताबुकनि नाव कगनो हायकबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमां जाग ओ इमां कमां जागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासाखांखि तो कक रिनो लुकुरक फिया महाराज तुमुंनो केबो खरचासिनो बारजारे फनो राजपरिबारनि बारजारे फनो बरक लुकुरनि तो हामजाक मानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुंनो राजपरिबारनि फानों लुकुरक सिम्पल पाब्लिक रक जुदिनो महाराजा बासारि लिखित कक्रिनो हायापानो बरकनिबो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबो बरकनि राइट्स जे आं बनो हामजागो बनो मुचुङो आबोहाय सानानि आबोहाय जरा तांनि रोजागि आं ना रोजाक बोले दल सालायो जोंसे वानसुगो बबुग्रा जे डिसीजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझे ना परिस्थिति बुझे ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालायके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली
तेरे मेरा खाइमानी सुंगनुई तो बनो तो इन्हें एक बसर वाइसर नहीं वाइसर दिल्ली थांगो वाइसर गुवाहाटी थांगो एक बसर बनाई कैसे लासो वो अस्त्र परीक्षा नांगो जे पास आंटू दे अंग्रेस्टे खाइने नुई माता ना माय अब है क्या बोलती हो जे वो खाओ संजा खाओ बाजार बु समय ताऊ खाएना गाबोन तो इसंगताई कंफ्यूजन ही लाभ करी बुबुग्रा ताऊ बहुत सिनी पार्टी नि बहेड तिप्रासानी राजपुर बने सुसंतान सिनी रॉयल सियन जराबो बसुंग में कौक सलायो स्ट्रेटेजी नि बाकी नहीं एवं वो जत्तनी मटमन नाई नो वो खलाई 100 बिसुंग 100 नो एक मटन ना बुको गियबले ताबो नरनी बिहिक बुसाब तंगो वाइसे भाई जतन द सानो मुसुंग काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुति थकबन से बदौ न सानो मुसि हां थांता जरबो केवा सिउजे रसगुल्ला गतै कथा हाफन जरबो कथा कुति मन चाया गरबो तो अ जरबो तब नों फानु सेता सावा जरियो सरा हम सरी हम का सान नमुसि हां थां जरबो कामा जिनिस संफन नों नमुसि सान मुसि बुं थांले ई आपते गामन बगिनो जों बुजिदाय दं साइमनथाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिसिंतै जों जे दाबो
সামনে সকালে জেলা রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে অনুরোধ দাখিল করেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং
আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা আছে অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখি। वंदे मातरम, वंदे मातरम, विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি, ভারতবর্ষের যশস্বী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা নয় বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা নয় বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য
सारे दिखे दिखे अरे की अवस्था सारे की दिखे थैंक यू আরো দাঁড়া করতে সারে একটু ছবি তুলতে যা ঠেলাটা লেগে মানে जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आपको ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा इसके समुद्र लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनको नमस्कार। बालुआ झील, बालुआ झील, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, हम खुलूंगा, 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 खुलूंगा। धन्यवाद।
बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% জিত। আর এই জিত কার?
আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে, তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি উনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি উনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ। त्रिपुरा साल बुबुगरा कुंडली खराब खले राम आगम दिन वो खले मान खांके त्रिपुरा से कबल हमका माया हमके बीजेपी सुनो खेला खले तो बीजेपी सुनो बितरे खले तो अबनो प्रमाण है 6 माने पड़े এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পারসন এফেক্টিভ বুনাই বো রাইট মোরাই ডিসিশন না হইলে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ তাকলাই বুং থুনা পান সে পাস নাই খালি কু ফানো পর ডি পাস নাই পালা বুখানো কাই ফানো পাস আবো রাইট পারসন নি কিন্তু রাইট পারসন এফেক্টিভ আবো বুবুগরা সিলেকশন আবো সুতো রাজকুমারী দেন নাই বড় রাজকুমারী দেন নাই নাতে খরচ সাবো নাই আবো বুবুগরা উল্টি সাইড ইলেকশন নি টাইমো সাবনো বাসরি কা হামকু বুবুগরা চংনি তো রাজকুমারী প্রজ্ঞা বুবুগরা জানো ডিসিশন रो আবো পার্লামেন্ট থাঙ্গি কক সানাই 6 মান্থ ইজ সিনি এগ্রিমেন্ট আবো কক সানাই যে রাজবাড়িনি বিসিংগন খরক নাই বুমু কাসাই ফैजा তাবু খরংনি বিসিংও দङ তে খরক सांगांके লাই थांजाक पार्लामेंट इलेक्शन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देबबर्मा ताबुक ते खरकसा बनि बाहानो जुगनो महाराजन बाहानो जुगनो क्रिटिस बिबि आव हागे खरंनि बुमु कासाय फाइमानि बिसिंगो इ जे अबहाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट नो ताबुक साबो बिसि पपुलार को इ बुसकांनि बुटो महाराजकुमारी प्रज्ञा दे नाकि क्रिटिसिं दे ताबुक वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नि बीजेपी नि प्रार्थी ऑलरेडी डिक्लेयर का डिक्लेयर माने यागलो नो त्रिपुरा म थाबो गवर्नमेंट तो हबका बे बीजेपी बाय सिनि कोalition गवर्नमेंट दाबो स्टेट तो सिनि खरंनि मिनिस्टार हामाने यागलो ताबो बीजेपी बाय सिनि कुनु हासली तंगमनि बा खाखेलाई तंलायमनि आबो पॉलिटिक्स करि चिनि बरकनि मानथाय सक्ताय चिनि बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवलनि कग्न वानसुक गायनो जोंताबो महायके डिसिशन नावैनाय जों कोalition of मा थांखा कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तंग नांगनाय स्ट्रेटेजी करिके सिंग पॉलिटिक्स तो सिनी मानताय सक्तैनो एचिव खाइनानि बा माननानि आबो बेले ककुतु सिगारो थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशल बायनाय सिगार खालायनाय मुसि सिगार फांथों वाक सिगार फांथों तम साफा नंथों जता स्ट्रेटेजी बाय आरमना थांगा बाहायनो जारा आरमना गोरों रक बरक काहामके वानसुगिनो
bahai ka ano romudu iman abo akrin roksibo sungjoto nukja mokol baita politics ba jagabo phelemakri politics ko politics strategy ni sungma khaine o jaga bobugrani strategy Tripura mothon strategy tabung mo jorabo belekno kaham sung sara bai government khaimano BJP haibano sungo nangjago nangjangman yagulo sung saimon ka sungba andolon khaya nango andolon bising tei Delhi nungi mandala na haka abono tungtai ketal ka sarana ya hastin dukuro bobugra Tripura sani thangna chanani baginai boniji first unto date amoron onushon hunger strike suja kokbai akok thungi thoma kokya jeng sungsun sebono pulapuro haita khlaikrudi mo andolon selai tai kotor andolon tai kre mono monis rang tesa on andolon khlaidini samon bawo manilia direct bo saka announce lage je hatai kotorno ani andolon ni aro chayang finai jodi chini mantai sokde Tripura thanani chaba o sanmuno maina hanke Kendra Sarkar respond ri hanke ang chayau ni thine 28 February sigli biswe chini bai sal dugya kubli thangka 8 ঘন্টা sakalia bo jokhon kok sana shuru kare kya Delhi ni raja jihni mahanga bli phaigradi Delhi boni mahanga thangya guinai bo sakang okhali ya khali Delhi thangi tongo ang ya khali kibil phegla thang kabli olo sini president ma thangka sini LUP afrone dauni minister ma thangka edi sini council chairman ma chok logi sogi kya sini dauni katal minister tekroxe bishoketu bo sogi kya sini Ranjit Deborma sini MLA bo thangi sogi kya sogi ya kuinai kabangma borok ni buskango tai kubun party ni minister botong IPFT ni minister bo wa jaga saki Tripura sani minister no tribal welfare minister Vikas Babu baro sogi kya bono saki tuinai Deputy Home Minister Amit Shah bini presence tai rajyo ni chief minister desh ni ja ain je system no tuinai agreement na tomon abo hakin khabo tai puro sajana tong baro birudi tai puro criticize blame rane kok tongsiba am kok sane rok ba America ni boro faida ro soil bene ning sari do Pakistan boro faida soil bene aro Bangladesh ni da faina China ni boro fai soil bene ba rajyo sarkar ni chief minister state ni chief minister desh ni home minister rajyo ni দুইজন মন্ত্রী ni উপস্থিতি officially sab soi mara nai chief secretary Kendra samara nai home department ni no additional secretary system kuno aro galat kare ekdom purely je system dorkar desh ni agreement ni ba accord gani a system ti nonga tai tam confused tong siwa tai tam criticism khana tong siaro abro ke kok sai tong ni sabo jara criticize kare bobu grano ba Tripura mothabai Delhi sarkar tai rajyo sarkar omno tripartite agreement অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমনো जों बुझिना नाम इन डीप सेंस जों बुझिना नाम किसिन थानि डेप बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सारनि वानसकनानि आजागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु संग अमका पॉलिटिकल डेवलपमेंट मक करि हिगा जों दिनि मिनिस्ट्रि बथांगिया मंत्री सिनी मुंगसे लुक मान ग्रिसिनी मंत्री ना निका जों एक बছর सिगां बमन कम बबुग्रा कक सरिव रिटर्न एग्रीमेंट सारां क्या बाय एग्रीमेंट थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट थांगिया रिटर्न मारखा
Minister nani kuna aputi bukuri kya daw development ma khe 6 month ni framework bubugra kamun saka des ni home minister bo kok ma saka live tong le daw bini Facebook o tong X o tong Twitter home minister ni bini own account to kok sama des ni tamon dunia ni press media leading press media ro bon thano video footage tong boro video news khaimani tong o occasion agreement number occasion ni eta maro khokjanai tongsi sai sai je ti prasar ni hampren baginai agreement ngka clear tabu o political development of haina je ning koksumani sa popular ko candidate boro rajkumari da na sudo rajkumari da raja ni royal family ni khorni popular केवन से क्या कम करे आ जाएगा वो 19-20 नहीं क्या आप खोरीने राजा ने बसा बहुग्रा प्रदूत विक्रम किशोर देवबर्मन जिला बरका बबुरुई बहुग्रा स्ट्रेटेजी नहीं तो साबनो कैंडिडेट सेटअप खाली कांगे कहामुको अब बहुग्रा ना वो ओन डिसीजन ना बोधा बासा बिनी बीबी खोरीने बासरी अब वानसुंगलाका बुबुग्रा बो जेटाइ बिसि टाक्लानि मो इलेक्शन कामको खरक्सा से मा बासानै बा कनि त काम नसिनि जब खरक्सा लेंनाय न उनखांगे फियाबा बो साबनो चंग आबो जाबखसिया बदा बासा बिनि बिबिसना बासरी ना गुबुन बरना बासरी आबो बुबुग्रान थानि सिनि याफरजा tabuk ni no kogono hai ba maharaja ni je strategy maharaja na je plan aro tabuk lukurok belai khe imang kamang jak o imang kamang jago tabuk kabangma kok khani kok asai bhai tongkha je maharaj basa khang ki to kok rino lukuro phia maharaj tumungno kebo khorok sasno barjare phano raspori bani barjare phano borok lukuroni to hamjak mani tongo gana ni borok tongo dukho sukho bipod apodo gana basanai borok tongo tumungno raspori bari ni phanang tung lukurok simple public rok judi no maharaja basari rekhito kokrino hayapano borok ni bo ekta khamusuma tongo aboke maharaja nai thai de haike bo borok ni rights je ang bona hamjago bona muchungo abai sanani abai jora tangi reza gyang na reza bole dolo salayo sungse wansugo bubukra je decision namani kan strategy buche na परिस्थिति buche na na वो परिस्थिति वो जिनिस न विषय अप्लाई करके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमनी सुंग नुई तो बनो तो इने एक बसर वैसे नहीं वैसे दिल्ली थांगो वैसे गुवाहाटी थांगो एक बसर बनाय जे लासो वो अस्त्र परीक्षा नांगो जे फास आंदु दे अंग्रेस्टे खाइने नुई माताना माय आबा केनो बसियो जे वो खाओ संजा खाओ वाजा बु समय ताम खायना गाबन तै सुंथाय कन्फ्यूजन लाभ करी बुबुग्रा ताऊ बहुत सिनी पार्टी नि बहेड तिप्रासानी राजपुर बनी सुसंतान सिनी रॉयल सियन जराबो बसुमै कक सलयो स्ट्रेटेजी नि बाकी नै एवं बो जत्तनि मतमन नाइनो बो खलाय 100 बिसुगो 100 नो एक मदन न मुको गेबे ताबो नरनि बिग बसाब तंगो वासे बाय जतन सानो मुसुम काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुतुइ थकबन से बदौ न सानो मुसु यां थांता जरबो केवा सिउ जे रसगुल्ला कुतुइ कथ हाफन जरबो कथ कुतुइ मन चाया बरबो त अ जरबो तब नों फानु सेता सावा जरियो सरा हम सरी हमका चान नमुसु यां थां जरबो कामा जिनिस संफन नोंना मुसु या चान मुसु या बंग थांले इ अपते गाबन बगिनो जों बुजिदाय दं साइमन थाय दं जे बुबुग्रा ताऊ जे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिसिंतै
जों जदाबो आसे तंगनि बुबु ग्रान थानिबो बो जतनो वानसुगै काम खायनाय अबसिनि बिसास दङ राइट टाइम राइट डिसिजन लानाय এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পার্সন এফেক্টিভ বুংনাय ব রাইট টাইম রাইট ডিসিশন না হইনে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ থাইনে যদি ক্যান্ডিডেট না হাগাছে আর এমন বুংমানো ব বাসবাসে ফং থামামলে আপনি বুং থাংমনো কাজী অ জরা আ জরা ন দাবো কে আবো খোলাসাকে সংতেম নুনাय তাই বেশি দিন নংলি না দংলি ওয়ান্স election decline khang ang to nomination run in dead dog finally last dead dog amon bisingona in due course of time jote kichu somlok nai tobe okok sathai tongo je media ni bisingtui nongni bisingtui Tripura sarokno lukurokno bubugrani proti full confident e faith narak tabuk lukurokni phasingtibo abahake kabangma kok piharjagei kok asai kha je lai thangjak 5 বছর থানাই পার্লামেন্ট ইলেকশনও রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবী गोबांखौ बुट मानखा आबुन यागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासनो बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खैसाक ते खाकसा फासिं गाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिं ते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराओ बासा सिनाय आबाके दुइटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनि बिसिंगो मथानि फासिं के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिं के कृति सिंह अब हाके दुई पार्टी कक आसाई तमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानि फासिं के प्रज्ञा देवी नि पपुलार कक अब हाके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज ए स्ट्रेटेजी इज ए सिनारी इज ए सिचुएशन महाराजा बबहाई स्टेप नाके हामकुगनो आज तक कताल खेतक आलचुआइ जे गया खेत आलचुआइ जा माइ बरनानि ताबुक बबो सामुं आगुक जाकु बबनो ब पॉल्यूशन ना कांके कंफर्म पासनानि आबहाय ता बबो सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङो दाउ बेट रमरिना नाय बा साबनो खेला खेंगो माटर कि तिखलाय नांगोके तिखलाय नांगौनाय बा नांनाय बो गाहामनसु साकाबली जेबसिनी महाराज राजकुमारी प्रज्ञा तय महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह द बर्मन
রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করলেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহসাই সেই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অব্দি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখছি। বন্দে মাতরম।
मातरम वंदे मातरम विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি ভারতবর্ষের যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা ৯ বনমালীপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য जादू नो हिना जादू ए जादू जादू সবাই কাটা খুব সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুব কাকুরি শোনাই নানি জরা সবাই কাটা খুব সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুব কাকুরি শোনাই নানি হিলাই নাই থানচানি লামা খাইলাই নাই পাইথানি চবা হিলাই নাই থানচানি লামা খাইলাই নাই পাইথানি চবা জরা সবাই কাটা খুব সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুব কাকুরি শোনাই নানি জরা সবাই কাটা খুব সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুব কাকুরি শোনাই নানি
bagui hano narna hani bagui shagni thunyo diui kelanga hancha angai joba khlai hano narna hani bagui shagni thunyo diui kelanga jora sopai ka takuk chong sangori khalai nani jora sopai ka bukuk chong baguri sholai nani jora sopai ka takuk chong sangori khalai nani jora sopai ka bukuk chong baguri sholai nani bonaya ofur bonaya achu thai bonaya lela thai bonaya হোটেল ভেতদানে বিজেপি যিনি প্রার্থী দীপ্রামতার সমর্থিত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি জয়লাভ করবেন 100% নিশ্চিত। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নেই। এই যে জনসমাবেশ, এই যে জনসমাগম, এটাই বলবে যে আগামী 19 তারিখ এপ্রিল মানুষ দুই হাত তুলে ওনাকে আশীর্বাদ করবে। Hai bai di o takuk song Patangni coba tang lainga jora sopai ka takuk song sangori khalai nani jora sopai ka bukuk chong baguri sholai nani jora sopai ka takuk song sangori khalai nani jora sopai ka bukuk chong baguri sholai nani Sare dike. Sare ki obostha? Sare ki dike ta? Thank you. Aro dara kor sare ki sare ki. Sata shuri আমি বুঝলাম না ছবি তুলতে যা ঠেলা ঠেলি মানে Sar,
जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आपको ये कहूंगा मुख्यमंत्री के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा, इसके संबंध लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनको नमस्कार। बालुआ झेल, बालुआ झेल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, हम खुलूंगा, धन्यवाद। संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में, ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से
हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% এর জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে অন্য যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে। তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত ধন্যবাদ। শেষ হইলে কই নাম না আমার বুঝছে এবার
বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহজেই সেই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অব্দি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা আছে অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবাই কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখছি। वंदे मातरम, वंदे मातरम, विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি
করে ভারতবর্ষের যশস্বী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা ৯ বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য মানুষ তৈরি আছে ভোট দেওয়ার জন্য। এখন প্রশাসন গতবারের যেটা বিরুদ্ধ বললেন, গতবারের লোকসভা ইলেকশনে যেভাবে প্রহসন করেছে, ৬০০ উপরের বুথে আপনার রিগিং করেছে, কিছু বুথে রি-ইলেকশনের অর্ডার হয়েছিল আমাদের প্রেশার ইলেকশন কমিশন, কিন্তু সবগুলিকে দেয়নি। এবার মানুষ ঐক্যবদ্ধ সংঘবদ্ধ, বিজেপি লড়াই করছে প্রতিষ্ঠান দিয়ে, আপনার সিআইডি, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, ইলেকশন কমিশন এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। আর মানুষ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর জোট, যেটা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মানুষ নেই। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখন জোটটা হয়েছে সিবিআই, ইডি, এগুলি নিয়ে। আর কংগ্রেস লেড ইন্ডিয়া, সেটার সঙ্গে আছে মানুষ। মানুষ নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার জন্য এই ইলেকশনের জবাব দেবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে হারবে দুটো সিট বিজেপি। সবাই
এবারে নির্বাচন বিজেপি ব্যর্থতার উপরে ইলেকশনটা হচ্ছে। বিজেপি তো চরম ব্যর্থ সর্বদিক দিয়ে। সেই কারণে ত্রিপুরার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ এবং উচিত শিক্ষা দিতে, এবং আপনারা দেখেছেন একসময় কংগ্রেস সরকার ছিল, এমপিতে কিন্তু সিপিএমকে দিয়ে দিত, সেই দশরথ দেব আর বীরেন্দ্র। সেই রকম হতে পারে। দুর্নীতি আছে আর প্রমাণ, প্রতিদিন সরকারি দপ্তরের টাকা লুট হচ্ছে। সেই কারণে আমরা বিশ্বাস রাখি রাজনৈতিক সচেতন ত্রিপুরার মানুষ সঠিক দিশা দেখাবে। আপনারা কি মনে করছেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে? ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কষ্ট আছে। এর আগেও গত লোকসভার নির্বাচনেও 600 উপরে পোলিং সেন্টারে রিগিং করেছিল, যা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। দেখা যাক, আমরা রেসিস্ট করবো।
লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। রাজ্যবাসী শুভেচ্ছা, তাদের গণদেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে মনোনয়ন জমা দিয়ে গণতন্ত্রের যে লড়াই, এই লড়াইটাকে শক্তিশালী করতে সমগ্র দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও মানুষ আজকে তাদের অধিকার হারিয়ে বসে আছে। ভয় ভীতি সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের বিজেপি দল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে। আমি একজন জাতীয় কংগ্রেস দলের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী। আমি সকলের আশীর্বাদ চাইছি। স্যার, আজকে কানাইয়া কুমার আসার কথা ছিল।
থেকেও নিশ্চয়ই 5 বছর শেষে আরেকটা নির্বাচন, নতুন সরকার তৈরি হবে, বিভিন্ন দল বা জোটের তাদের কর্মসূচি রূপায়িত হবে। কিন্তু এবারে নির্বাচন শুধু নতুন সরকার তৈরি করার সেই ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একদিকে হলো আমরা ইন্ডিয়া ব্লক, দেশপ্রেমিক এবং যারা দেশ রক্ষার দেশভক্ত মানুষের জোট, আরেকদিকে হলো যারা দেশকে লুট করছে। গত 10 বছর, গত 7 দশক ধরে এই দেশে যা অর্জিত হয়েছে এগুলাকে যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আরও ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হচ্ছে, তাদের সাথে দেশপ্রেমিকতা লড়াই। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি সমাজের সমস্ত অংশের এই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে আছে এবং এই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে এবং অপর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র কুমার রিয়াং গত 6 বছর ধরে আমাদের রাজ্যের যে অপশাসন এবং 10 বছর ধরে এই দেশকে যে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা করে বিপুল ভোটে আমরা জিতব। मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा बातें। मुझे लगता है कि 10 साल से केंद्र में एक सरकार चल रही है, उस सरकार में लगातार अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा जो चुनाव है और हमारे घटक दलों के साथ मिलकर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। महिला के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए, युवा के साथ होना चाहिए, श्रमिकों के साथ होना चाहिए, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारा पॉजिटिव कैंपेन है। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद जब चुनाव हम करने जा रहे हैं, जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। वो पूछ रही है कहाँ है वो 2 करोड़ सालाना रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, क्यों नहीं गैस 400 पे बिक रही है। आपने तो लोगों को कहा था रोजगार देंगे, आपने तो पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि रुपया और डॉलर का दाम क्यों नहीं सेम हुआ। लोग पूछ रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। लोग पूछ रहे हैं किसान की आय कब दोगुनी होगी। इस देश की स्थिति इतनी भयावह है कि हर घंटे 2 किसान और 2 युवा बेरोजगारी की वजह से अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम, हमारे घटक दल, हमारे प्रत्याशी इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में है। हमारा एक प्लान है और उसी को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। मैडम थोड़ी देर Okay.
जादू नो हिना जादू ए जादू जादू सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी हिमलाई नाई थांचानी लामा खाइलाई नाई पाइथानी चोबा हिमलाई नाई थांचानी लामा खाइलाई नाई पाइथानी चोबा जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी बगराले बिनी निनी यानी थांसानी चबानी बाग थांसा अंगे चबा खाये हानो नारना हानी बागै सारनि थैन्यो दिउइ गलांनाय थांसा अंगे चबा खाये हानो नारनाय हानी बागै सारनि थैन्यो दिउइ गलांनाय जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी bonaya ufur bonaya achuk thai bonaya lela thai bonaya ভোটের ব্যবধানে বিজেপির যিনি প্রার্থী দীপ্রামতার সমর্থিত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি জয়লাভ করবেন 100% নিশ্চিত। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নেই। এই যে জনসমাবেশ, এই যে জনসমাগম, এটাই বলবে যে আগামী 19 তারিখ এপ্রিল মানুষ দুই হাত তুলে ওনাকে আশীর্বাদ করবে। ভাইবাইদি অ তাকুকসো পাইথাংনি জবা থাंनाय जरा सबाई का ताकुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुसो ताकुरी शोनाई नानी जरा सबाई का ताकुसो
सागरी खालायनानै जरा सबाय खाबो खुब सम पाखुरि सलायनानै थैंक यू ছবি তুলতে যা ঠেলাটা লেগে মানে जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आई है हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आपको ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा, इसके समुद्र लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब को नमस्कार। बालुआ झील, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू मोशाय, खुलूंगा। धन्यवाद।
संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहाँ में मैं अपने मित्र श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूँ और बहुत लोग ये बात जानते नहीं है, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে। সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। 100% জিত। আর এই জিত কার?
আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে, তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি উনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত ধন্যবাদ। শেষ হইলে কইেন আপনি আমার বুঝছে এবার
সামনে সকালে জেলা রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে অনুরোধ দাখিল করেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বারের মতন মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 400 পার যেটা আমাদের বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400-র উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ মোদী সরকারের গত 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, গোটা দেশ যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের যে সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে, সেই সংকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন হবে এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের মানুষ সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসী, জাতি জনজাতি সবাই মিলে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য অর্জনে খুব সহসাই সেই লক্ষ্য অর্জনের সমর্থ হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে আজকে অব্দি যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলো নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই ক্যান্ডিডেট ছিল রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের, যিনি 2018 সালে যার নেতৃত্বে নির্বাচন হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল, মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে এবং পূর্ব আসনেও আমাদের কৃতি সিং দেববর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন উনিও গত 2019-এর যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী বন্ধুরা আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের কাছে আপিল করতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো, এবং আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তিকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনের হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে, কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে
থেকে শুরু করে সবাই কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোটে আপনারা জয়যুক্ত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখি। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের সমাজ জীবনের স্বীকৃতি, রাজপথে পরাজয় করে ভারতবর্ষে যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা নয় বনমালীপুর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা নয় বনমালীপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য মানুষ তৈরি আছে ভোট দেওয়ার জন্য। প্রশাসন গতবারের যেটা বিরুদ্ধে বললেন, গতবারের লোকসভা ইলেকশনে যেভাবে প্রহসন করেছে, 600 উপরের বুথে আপনার রিগিং করেছে, কিছু বুথে রি-ইলেকশনের অর্ডার হয়েছিল আমাদের প্রেশার ইলেকশন কমিশন, কিন্তু সবগুলিকে দেয়নি। এবার মানুষ ঐক্যবদ্ধ সংঘবদ্ধ, বিজেপি লড়াই করছে প্রতিষ্ঠান দিয়ে, আপনার সিআইডি, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, ইলেকশন কমিশন এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে, আর মানুষ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে।
মানুষের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর জোট, যেটা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মানুষ নেই। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখন জোটটা হয়েছে সিবিআই, ইডি, এগুলি নিয়ে। আর কংগ্রেস লেড এনডিএ ইন্ডিয়া, সেটার সঙ্গে আছে মানুষ। মানুষ নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার জন্য এই ইলেকশনের জবাব দেবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে হারবে দুটো সিট বিজেপি। সবাই এবারে নির্বাচন বিজেপি ব্যর্থতার উপরে ইলেকশনটা হচ্ছে। বিজেপি তো চরম ব্যর্থ সর্বদিক দিয়ে। সেই কারণে ত্রিপুরার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ এবং উচিত শিক্ষা দিতে। এবং আপনারা দেখেছেন এক সময় কংগ্রেস সরকার ছিল, এমপিতে কিন্তু সিপিএমকে দিয়ে দিত, সেই দশরথ দেব আর বীরেন্দ্র। সেই রকম হতে পারে, দুর্নীতি আছে আর প্রমাণ। প্রতিদিন সরকারি দপ্তরের টাকা লুট হচ্ছে। সেই কারণে আমরা বিশ্বাস রাখি রাজনৈতিক সচেতন ত্রিপুরার মানুষ সঠিক দিশা দেখাবে। আপনারা কি মনে করছেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে? ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কষ্ট আছে। এর আগেও গত লোকসভার নির্বাচনেও 600 উপরে পোলিং সেন্টারে রিগিং করেছিল, যা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। দেখা যাক, আমরা রেসিস্ট করব। मेरे
লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। রাজ্যবাসী শুভেচ্ছা, তাদের গণদেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে মনোনয়ন জমা দিয়ে গণতন্ত্রের যে লড়াই, এই লড়াইটাকে শক্তিশালী করতে সমগ্র দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও মানুষ আজকে তাদের অধিকার হারিয়ে বসে আছে। ভয় ভীতি সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের বিজেপি দল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে। আমি একজন জাতীয় কংগ্রেস দলের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী। আমি সকলের আশীর্বাদ চাইছি। স্যার, আজকে কানাইয়া কুমার আসার কথা ছিল। भारतीय जातीय कांग्रेस मनोनीत इंडिया জোটের পার্টি আশিস শাহকে হাত চিহ্নে ভোট দিন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত ইন্ডিয়া জোটের পার্টি আশিস শাহকে হাত চিহ্নে ভোট দিন। মহিলাদের 1 লক্ষ টাকা পেতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পার্টি আশিস শাহকে হাত
এটাও নিশ্চয়ই 5 বছর শেষে আরেকটা নির্বাচন, নতুন সরকার তৈরি হবে, বিভিন্ন দল বা জোটের তাদের কর্মসূচি রূপায়িত হবে। কিন্তু এবারে নির্বাচন শুধু নতুন সরকার তৈরি করার সেই ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে হলো আমরা ইন্ডিয়া ব্লক, দেশপ্রেমিক এবং যারা দেশ রক্ষার দেশভক্ত মানুষের জোট, আরেকদিকে হলো যারা দেশকে লুট করছে। গত 10 বছর, গত 7 দশক ধরে এই দেশে যা অর্জিত হয়েছে এগুলাকে যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আরও ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হচ্ছে, তাদের সাথে দেশপ্রেমিকদের লড়াই। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি সমাজের সমস্ত অংশের এই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে আছে এবং এই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে এবং অপর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র কুমার রিয়াং গত 6 বছর ধরে আমাদের রাজ্যের যে অপশাসন এবং 10 বছর ধরে এই দেশকে যে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা করে বিপুল ভোটে আমরা জিতব। मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा बात। मुझे लगता है कि 10 साल से केंद्र में एक सरकार चल रही है, उस सरकार में लगातार अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा जो चुनाव है और हमारे घटक दलों के साथ मिलकर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। महिला के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए, युवा के साथ होना चाहिए, श्रमिकों के साथ होना चाहिए, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारा पॉजिटिव कैंपेन है। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद जब चुनाव हम करने जा रहे हैं, जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। वो पूछ रही है कहाँ है वो 2 करोड़ सालाना रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, क्यों नहीं गैस 400 पे बिक रही है। आपने तो लोगों को कहा था रोजगार देंगे, आपने तो पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि रुपया और डॉलर का दाम क्यों नहीं सेम हुआ। लोग पूछ रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। लोग पूछ रहे हैं किसान की आय कब दोगुनी होगी। इस देश की स्थिति इतनी भयावह है कि हर घंटे 2 किसान और 2 युवा बेरोजगारी की वजह से अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम, हमारे घटक दल, हमारे प्रत्याशी इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में है। हमारा एक प्लान है और उसी को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। मैडम थोड़ी देर
जादू नो इना जादू ए जादू जादू सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी जरा सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी हिमलाइनाय थांसानि लामा खायलायनाय पाइथानि जबा हिमलाइनाय थांसानि लामा खायलायनाय पाइथानि जबा जरा सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी जरा सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी bagale bini nini ani thamsani jobani bag thamsa ngai joba khaye hano naranga hani bagai sakni thuinyo riui kelanga thamsa ngai joba khaye hano narnai hani bagai sakni thuinyo riui kelanga जरा सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी जरा सबाई का ताखुक सं सांगुरी खालाई नानी जरा सबाई का बुकुक सं पाकुरी सलाई नानी bonaya ufur bonaya achuk thai bonaya lela thai bonaya ভোটের ব্যবধানে বিজেপির যিনি প্রার্থী বিপ্লবতার সমর্থিত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উনি জয়লাভ করবেন 100% নিশ্চিত। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নেই। এই যে জনসমাবেশ, এই যে জনসমাগম, এটাই বলবে যে আগামী 19 তারিখ এপ্রিল মানুষ দুই হাত তুলে ওনাকে আশীর্বাদ করবে।
बायदि अ दाखुक सं बायथांनि जबा थांलायना जरा सबाइखा दाखुक सं जांगरि खालायनानि जरा सबाइखा बुकुक सं पागुलि सलायनानि जरा सबाइखा दाखुक सं जांगरि खालायनानि जरा सबाइखा बुकुक सं पागुलि सलायनानि Thank you. ছবি তুলতে যা ঠেলাটা লেগে মানে जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे त्रिपुरा के माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आखिर ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्या वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, हरियाणा और त्रिपुरा इसके समुद्र लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनको नमस्कार, हलवा झील, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू साहब
श्री विप्लव देव जी को समर्थन देने आया हूं। और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज आसन्न लोकसभा निर्वाचन के सामने रेखे पश्चिम आसने আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই জানেন, ফণিদাও আমাদের সাথে আছে। এবং আজকে সত্যি এক আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফ থাকা একসাথে এখানে উঠছে, সত্যি একটা অনুভূতি। আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভীত কম্পন হয়ে গেছে। 100% জিত। আর এই জিত কার? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307। আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির, 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না। আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে পেয়ে যাবে। আই ডোন্ট নো যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন
খালি রামময় রামময় রামময়। প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে, তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন। আমাদের বারবার আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া, আর খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই। আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিংহপর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা সুন্দর এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বার ধন্যবাদ। শেষ হলে কয়েন আমরা বুঝছে এবার
aku. Hah? সামনে সকালে জেলা রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করলেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বার্তা একটাই যে এবার আবার ভারতবাসীর আশীর্বাদে, ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদে, গণদেবতাদের রায়ে তৃতীয়বার মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এইবার ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে একটা নতুন 405 বার্তা রয়েছে। এবার মোদী সরকার, এনডিএ সরকার 400 উপর সিট নিয়ে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের মতন ক্ষমতায় আসতে চলেছে। কারণ 10 বছরে বিকাশের যে ধারায় রাজ্য প্রবাহিত হয়েছে, দেশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের সংকল্প রয়েছে, ভারতকে বিশ্ব গুরু বানানোর যে সংকল্প রয়েছে সেই সংকল্প এবং রাজ্যবাসীর মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, গোটা রাজ্যের সমস্ত ধর্ম, মত, পন্থ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মোদীজির জন্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে আজকে মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব দিতে যাবেন। আর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আমাদের মহারানী কৃষ্ণা মহোদয়া আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং রাজ্যবাসীর জাতি জনগণ সবাইকে ঐতিহাসিক মার্জিনে দুটো কেন্দ্রেই পদ্ম ফুটিয়ে উপহার দেবেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির
নির্দেশনায় রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্যে খুব সহজেই সেই লক্ষ্য অর্জনের সমর্থন হবে। একটা কথা বলি, 2018 সাল থেকে আরম্ভ করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে সবগুলো নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কিনেছে রেকর্ড মার্জিনে জিতেছে। আমরা আমাদের রেকর্ডটাকে ক্রস করব। গত 2019 নির্বাচনে যে রেজাল্ট হয়েছিল তার থেকে বেশি মার্জিনে আমাদের দুজন প্রার্থী, যিনি পশ্চিম আসনে আমাদের যিনি 2018 সালে যার নির্বাচনে ফিরতে এই রাজ্যের বাম মুক্ত হয়েছিল মাননীয় বিপ্লব কুমার যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, উনি রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। এবং পূর্ব আসন বর্মা যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন, উনিও গত 2019 নির্বাচন সেই নির্বাচনে রেকর্ড মার্জিনে জিতবে। শুধু আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আমরা চাই এই রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যটাকে ডেভেলপমেন্ট করা। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা বিরোধী আছে তাদেরকে বলতে চাই, যারা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখনো সামিল হয়নি তাদের বলতে চাই, চলুন বন্ধুরা আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা চাই আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করা, এই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানো। আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আজকের যারা যুবকরা আছে, অন্যান্য পার্টিতে কোনো যুবক নেই, অন্যান্য পার্টিতে যারা পুরন যারা আছে তাদেরকে নিয়ে বসে আছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি যুবকদেরকে সরকারি হোক সংগঠনে হোক যুবকদেরকে সম্মান এবং প্রাধান্য যদি দিয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এবং সরকার। কারণ আপনারা দেখবেন এই পার্টিতে বিভিন্ন যুবকদেরকে মন্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে জেলা সভাপতি থেকে আরম্ভ করে পার্টির অফিস দিয়ে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে আছে। তেমনি ভাবে আপনারা দেখবেন সরকারি দিকেও এই রাজ্যের বিভিন্ন যুবকদেরকে সরকারি দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু উল্টা দিকে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রায়োরিটি দেয়নি, তারা কখনো যুবকদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, সম্মান দেয়নি। তারা শুধুমাত্র যুবকদেরকে লাইনে হাঁটানোর জন্য তারা যুবকদেরকে ব্যবহার করেছিল, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ব্যবহার করেছিল। আমরা চাই সমস্ত যুবকদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে, যুবকরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ত্রিপুরা স্বনির্ভর হবে, আত্মনির্ভরের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং প্রত্যেক ভোটারদের কাছে আপিল করতে চাই, আসুন বন্ধুরা সবাই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে দাদা দিদি থেকে শুরু করে ভাই বন্ধু থেকে শুরু করে সবার কাছে আপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, পদ্মফুল চিহ্নে ছাপ দিয়ে বিপুল ভোট প্রচারিত করবেন, এই আশাটুকু আপনাদের কাছ থেকে রাখি। वंदे मातरम विप्लव कुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विप्लव कुमार जी আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের সমাজ জীবনের সিঁড়ি রাজপথে পরাজয় করে ভারতবর্ষের যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসছে। আমরা নয় বনমালীপুর মন্ডলের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দলে দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে তথা নয় বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য
মানুষ তৈরি আছে প্রশাসন গতবারের যেটা বললেন, গতবারের লোকসভা ইলেকশনে যেভাবে প্রহসন করে উপরের বুথে আপনার রিগিং করেছে, কিছু বুথে রি-ইলেকশনের অর্ডার হয়েছিল আমাদের প্রেশার ইলেকশন কমিশন, কিন্তু সবগুলিকে দেয়নি। মানুষ ঐক্যবদ্ধ সংঘবদ্ধ বিজেপি করছে প্রতিষ্ঠান দিয়ে ইডি ইনকাম ট্যাক্স ইলেকশন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে, আর মানুষ আছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর জোট, যেটা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মানুষ নেই। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখন জোটটা হয়েছে সিবিআই, ইডি, এগুলি নিয়ে কংগ্রেস লেড এনডিএ ইন্ডিয়া, সেটার সঙ্গে আছে মানুষ। মানুষ নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার জন্য এই ইলেকশনের জবাব দেবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে হারবে দুটো সিট বিজেপি। সবাই এবারে নির্বাচন বিজেপি ব্যর্থতার উপরে ইলেকশনটা হচ্ছে। বিজেপি তো চরম ব্যর্থ সবাইকে। সেই কারণে ত্রিপুরার রাজনীতি সচেতন মানুষ এবং উচিত শিক্ষা দিতে। এবং আপনারা দেখেছেন এক সময় কংগ্রেস সরকার ছিল, এমপিতে কিন্তু সিপিএমকে দিয়ে দিত, সেই দশরথ দেব আর বীরেন্দ্র। সেই রকম আর প্রমাণ প্রতিদিন সরকারি দপ্তরের টাকা লুট হচ্ছে। সেই কারণে আমরা বিশ্বাস রাখি রাজনৈতিক সচেতন ত্রিপুরার মানুষ সঠিক দিশা দেখাবে। আপনারা কি মনে করছেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে? ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন কষ্ট আছে। এর আগে গত লোকসভার নির্বাচনেও শৈশব উপরে সেন্টারে রিগিং করেছিল, যা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। দেখা যাক, আমরা রেসিস্ট করবো।
লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। রাজ্যবাসী শুভেচ্ছা, তাদের গণদেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে মনোনয়ন জমা দিয়ে গণতন্ত্রের যে লড়াই, এই লড়াইটাকে শক্তিশালী করতে সমগ্র দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও মানুষ তাদের অধিকার হারিয়ে বসে আছে। ভয় ভীতি সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের বিপি দল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে। আমি একজন জাতীয় কংগ্রেস দলের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী। আমি সকলের আশীর্বাদ চাইছি। স্যার, আজকে কানাইয়া কুমার আসার কথা ছিল।
নিশ্চয়ই 5 বছর শেষে আরেকটা নির্বাচন, নতুন সরকার তৈরি হবে, বিভিন্ন দল বা জোটের তাদের কর্মসূচি রূপায়িত হবে। কিন্তু এবারে নির্বাচন শুধু নতুন সরকার তৈরি করার সেই ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে হলো আমরা ইন্ডিয়া ব্লক, দেশপ্রেমিক এবং যারা দেশ রক্ষার দেশভক্ত মানুষের, আরেকদিকে হলো যারা দেশকে লুট করছে। গত 10 বছর, গত 7 দশক ধরে এই দেশে যা অর্জিত হয়েছে এগুলাকে যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং আরও ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হচ্ছে, তাদের সাথে দেশপ্রেমিক সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি সমাজের সমস্ত অংশের এই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে আছে। এবং এই নির্বাচনে এই কেন্দ্রে অপর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র কুমার রিয়াং গত 6 বছর ধরে আমাদের রাজ্যে যে অপশাসন এবং 10 বছর ধরে এই দেশকে যে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা করে বিপুল ভোটে আমরা জিতব। मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा बात है। मुझे लगता है कि 10 साल से केंद्र में एक सरकार चल रही है, उस सरकार में लगातार अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ हुआ है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ हुआ है जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा पूरा जो चुनाव है और हमारे घटक दलों के साथ मिलकर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। महिला के साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए, युवा के साथ होना चाहिए, श्रमिकों के साथ होना चाहिए, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारा पॉजिटिव कैंपेन है। लेकिन हाँ, 10 साल के बाद जब चुनाव हम करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। वो पूछ रही है कहाँ है वो 2 करोड़ सालाना रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, क्यों नहीं है? आपने तो लोगों को कहा था रोजगार देंगे, आपने तो पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि रुपया और डॉलर का दाम क्यों नहीं सेम हुआ। लोग पूछ रहे हैं स्मार्ट सिटी कहाँ है। लोग पूछ रहे हैं किसान की आय कब दोगुनी होगी। इस देश की स्थिति इतनी भयावह है कि हर घंटे 2 किसान और 2 युवा बेरोजगारी की अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारे प्रत्याशी इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में है। हमारा एक काम है और उसी को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। मैडम थोड़ी देर Okay.
জাদু না জাদু এই জাদু জাদু Sopaika takut song sanguri khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani Jora sopaika takut song sanguri khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani Hilai nai thamchani lama khailai nai paithani choba Hilai nai thamchani lama khailai nai paithani choba Jora sopaika takut song sanguri khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani Jora sopaika takut song sanguri khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani Bubagerale bini nini ani thamsani chobani bage thamsa angge choba khaye hano narna hani bage shagni theinyo diui kelanga thamsa angge choba khaye hano narna hani bage shagni theinyo diui kelanga Jora sopaika takut song sangori khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani Jora sopaika takut song sangori khalai nani Jora sopaika bukhuk song takuri shonai nani